lengi tu mapahang lengi maka yo pun nak mondre magala mi makapal tapi kun rupahan na sehingga pada napahangnya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre puima ngokote persanji otobicu imatan re malok ko ni mako foto sedan dinapa surut tu lega itu makna dia bukan teks engkau tu bola baruna kalau nilai teki mabarasanji tu jolo koni mi tahu ina papujin ko bola dari pada loko bita maka dia pun nak baraka boleh yonroi na reko dia to masa tahu madecengnya pui pegawai sarai tahu pas sampaja tahu tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho mi lodom magi-magi na pabarero de nayase ipuji kulok ko bit tahu mak barasanja jolo na bahkan na tudak boting wani tahu mata ko udang botim paru di pak don magai pokok nages kecuali dia bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknana atau matota riolo dupai ase menre asewe manre se baru melanji nasabak dia kan Rasulullah disnya paham baca na pahami jadi lengi itu mah pahang lengi mah kapala mondre magala mi makap tapi pahana sehingga jenengnya pasalan nih yo poto matariol na tapi madodo si dena me tapi pangkaukan na pak dupai ondre na psikola na madodo na parotes tapi na kada asyadu tapi dia ondre mana itu mai kamang jadi ini penting siatkan ya jadi usahakan ini meki pak dupai dena sale tu teko letek bola bare nak bersanji tapi ia bersanji we atori nabita masita mamagi-magi na tur ngewe jataka dosa ko dia tak bersanji wajib bersanji deh ini yang saya ucapkan hanya mau pakai kodi angkat ya semak baca doa kapan? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma baca doangnya lau sapa pada lelena. Ahad desa urun Nabi tal bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palita dena Nabi jolo musida kai ka anre emek jalo ka nga onro kenro keloni nabita koro jalo kang onro masam paja ko bola ni Ibnu Abbas yero sampai doa kita milodo enapal jadi di pui mas hitungan nah iya jalan ada sempajang iya tapi ya di imata kalau imak baca deh nah sempat deh
Dia na sampajan sampajan ini na pakai mangi na berlapis biasanya layak ini supaya dega iya ro nabita ka manasay tarima do lagi nila na sampaja din long apa dongang aja malaika malaika cina lapor kali 2 waktu ngisi kami sih jadi aku salah saya tak baca maka nih nah kami sih pilih lapor tajan na iya aso salah saya araba matajang kapor iya ko sampaja din natajang nasa ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung kamasalah aja tilo dong asko pilalan na sampaja ngapakima dong seliwan na apa ya kotopuran na tilo dong mak terlambatan na na bicara si Bapong apa ipajara iya selaporoy maga na tu ampay ang kamana tu sampajan ang musan na sampajan na haja ang kasampajan na padal nang kana doon na ang pir tawakal tu kan kana to ya palamu ya roh bismillah Allah la haula la billah telupa doang iya tu dia na maka dia tu pandai patareka aja mau pasti sambung bismillah mapasandre jadi iya rokoto tu dan ako lego-lego melo joka ya sana lego-lego mo tolo maki isaliwan na bola udah panade masalah ini ale bola na tu udah kiram panapantay napanablahi tawah sandre lo kuyo naporo jokana napamakada aga lahi tawakal tu napamakada alallahi urusaku pengi okumi di usara ya min mursu adalah haula wala quwata illa degaga elo uleku elo yan na to nakada po ng Allah Ta'ala ali na to barakaki tanya iko insyaallah po ng Allah Ta'ala selesaikan yan na to nakada taupan jokano tanya iko murusi po ng Allah Ta'ala pasti yupuy di ko ka matulo mo masih nggak siya masuk degaga ane masih runtuh yeah. Jadi sandi sarah tambung kota baca ya sahkan mereka makanillahi napa Allah la haula wala quwata illa sininna urusannya pak sarah yang matuti pakai iya puro iya romelo enak apa ngala taala mimis ngurusan tak kan makiro kenapa kijokah itu kunci kemudian makala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongan na tu kaya sampajah tihara iya ko iya ro tau pandrite dia pada nabi tero makala mas sampajan ni lodong Ibnu Abbas dene di mas tuda mani masulit kana palina andre cah apa dong amat cai itu pandai mak iya kok pak dongang ngena deni tayal iran makanya paling nak konre iya apa angkat iya ini paling nak pulau so napa tak puluhan ini tu napa capuk nah dena mung to pasti lo masam pajang ilau ko to belongnya tai mapen ranglon itu kagak itu sampai ni deh kada hairul mal arrijal kanja nai warampi pakai guna lokot pak dena mungkin apa pakai mangenoli iro baca harapan ya kode ni tarima dona pu imang oko pian rebe matu nan rebe patata patapulos ona patata kota atau di dena ka iya pu ima pale iya ko kuram mempelo ye naliang ilipa naliang isong siwa etana na pakai
liwa ni kan apalan pura siya ro makadaya ko pu ima mi ba manre de cek de mo pa aleto bukurang ina bicangi ay pa bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cibi minun mak dan nongang tapi napasalamana tayo makokoy tau makurap pahang itu kere iya ini salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na panabaca pat nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina nah aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beleto ko tomate de repipu imang apalan lo ko tomate we makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu imang mo padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perak si bapak Banjara gag pu iman na mo padiwatang di na koro mestina tatalipungi pu imang kumeki mapa baca kada na suaga ta puji pu imang kang halina mi memandre apalan na mila tulo ko tomatewe makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tuh dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroe makanya ya nak dupa-dupa sandro nih denak koa imon rimanya tuh sandro itu wawangian hak oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuh dupa ki nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi kalau tahu salah paham nah sange rumpun na dongange on rotona to liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini iya ini penting saya sampaikan tapahangi maka mau itu gaduh balu kamakai kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gaduh pak nagola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabu kalau kubawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pi rumpu boleh napa isi rumpu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu ita denanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat ay minje tu butuhkan na sabak iya ro malaikat dong yana tu ampai makan jala da sampai subuh itu apa ya malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga tui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak komban masalawa ni tutup mataku matu atupi iya na oto ya makotiha na tu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka utopan rita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe iya mupura nama jene mu baca tak usah mi tahu ni tu seta nge mak depe ia mau cakar dudu mau pa malaikat nanya tuh kayak betul untuk cakar dudu nomor rosi di ketua mengaji
nape aja talulam pasi garu-garu ni barisi nakalaki gaje barisi yawa kay barisi yawa barisi mati gaje domma gaje niye magay nasaba resonansi malaikat napa iya tu tau mengaji na ceneri tu malaikat yang kedua tau masikiri makumu macam ne bilang tak dia nak bawang kaya kasiro letuna ya alasi makumu ka iya itu hawa malaikat nomor 3 kaya ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato bay nendre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya yan na tu ampay nabita na tete malampe kato bana apa masisay tet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Parancis macam kata lu ni aja mana kapakato baca iya jadi upasang ni itu sampai makan nabita dia lebih utuh itu malampe nabita dia gak dapat pitu menek nang kapakato bane napa maraja sadar nama celak rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullah ratahu pala ko 5 menit deh tuli lala mata ada teh mako apa iya ko lago-lago ina tuli titi macam ne mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule cakarudu apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu cinya kaya kasiwat untuk mengapa cakarudu nak kada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia tahu pandrita iya tu malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tu ampai kong kabola yon rin na siya matin romata makura-kura malaikat na tu iya kura-kura malaikat yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makoro 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui mala dasar tau pandite maka da Allah injil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan na iya to nalaw kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko din na 10 sidi 10 talo iya tunaba na makoto iya makito nasaba makadede paganjil iya tapi katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makokoy ko makibo kibola de na sinraja pintun na cidi malabba cidi madani kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kacidi maraja cidi madani engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana iya itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkara pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na
Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitonganna ton rima sampaja sunna aja nako masigi mana sampaja sunna tak yaitu nabita na tagur sahabat na sahabat kumaning masigi na tagur sampaja sunna maka nabita helata jal buyuta kumako siki burlong bola mo riba matin romon rimandre on rima sampaja nawiru buyutan wasalah rekoro mangaji masalamu tu bisa ribaraka mak baraka ni o komito ija ton ribangi majena tu ampai na imon rina sai parewa ni lolah kona boleh jama supaya mak baraka boleh non rima mana masih tapi engkau je itu tahu ya nade na jama ko masige de ton na jama ko bolana angka tapi de to ka tahu penra to ko mimerohi mabelai iya magai melisari baraka boleh nasabak ya muasam pajana naturungi ni malaikat iya nang ka boleh cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran yonroi masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkai ma macake hawai we ma sejuk berarti ya nama repat nonri masih kiri nonri masam pajang iya matandra matotu yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepa mi masampaya ay mapala to yon roy jala nga siwi mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami mas makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, magina mega lasion rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange kendri lo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imatanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks kau tu bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalameni leteki ma barasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nages sa ibainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru mendre aseve mandre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi mah kapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makun rupahanna
sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni iyo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicaran na tapi pangkaukan na padupay iyo po na monre na saba matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Ya, anak monre mana itu mai kamako tuh. Iya. Jadi ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi usahakan ni, iya naro, meki pak dupai, de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iro aja tak kadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma berasanji mau patek ko di? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa to kah? Iya, cuma iya baca donge lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolani Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas enapalo manre andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makan jala ada sampajangnya iya tapi ya di imat kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongangnya natajam malaika catai de na lapor malaika kacu iya ko siningi si ba kami si jadi ko so salah saya tak baca maga nih na kami si pinila lapor matajan na iya so salah saya to matajam araba matajam kami si pinapelapor aja din natajam nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong asam pajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong makalas itu malaka terlambat ko mata nak milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doa musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya roh tabala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka aga yesan na lego-lego mo iya itu ampe to matotar yolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joku ro tudang masalah ini ale bolana tudang yokur na pakanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yana tu nakada puang Allah Ta'ala palala
ko alina tu tanya iko insyaallah po Allah taala selesaikan. Iya na tu nak kada tahu pandrite. Jokano tanya iko murus po Allah taala pasti dimudahkan. Yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk. Dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya. Dipisahkan. Kau menurut patareka maknai bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininda urusannya Pak. Serahkan meki lo letu ya matuti pakai. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah taala mimis ngurusan ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Iji pangulo inapa kijoka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon apa dong atau yang tu ampai sampajange yang kamana sampajana tu biasa sampajah hajang kasa sampajah istihara iya ko iya ro tau pandrite enan sampajaro pada nabi tero makara mas sampajah sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampajah tutuda mani masulit kana palen na andre na ibaca agay baca pak dong mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iranongang makanya paling nak konre apa angka tu apalanan rewe iya ni paling nak kanganre te na patapulo so na patapulo kota na konanre na dena mungkin imangin law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makandang iya deto ga ima penrang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu upasame man ni de pokona naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya konan remi patata patapulo sona patapulo ni na de na capo kota na tulide na paja ni lodong malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesiam pelo ye na liangi sandala na liangi lipa na liangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura sia ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun rima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namora bana ati nami nabaca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalana lo ko to matewe makitu jadi aja tak kada lagi na puji nanre to mate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga tapuji pu imang kang halina mi memanre apalan na mila tu lo ko to matewe makanang katoje ustaz mak dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah taala malaikae nanya tu malaikae na puji harumange na salah satu haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang nalesela ko sanroe makanya ya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harumannya disuka oleh malaikat
Iya tu tau pandrita rio lokomotif masa pejat tahaju mapatu dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tu dupa ki? Nah, supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan, tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupai pala tu ipa dongange. Onro ni ti baru galok imange. Imange na malemma. Itu kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi makamu itu iga dupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya oli lase aga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas na ko tangay. Naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilaw dong. De tania harumannya. Iya penting itu. Ita de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika minje tu butuhkan na saba ya ro malaika na pilau doang ya na tu ampai makan jala da sampai ja subuh itu apa ya sampai ja subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni tena kali jo cinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha nasabak magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa maka biasa kan Pak Guru atau pandrita. Maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe. Tanya ji bawa pacakaru du itawe. Namo tu malaikat patin roti tawe. Ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu setan yang mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak laki gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje. Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa. Kaya siro letuk nah. Ya alas sih. Makumu kah? Iya. Itu hawa malaikat. Nomor otak maju itu. Ya nendre pak kata ba ko bimbara de jile mata na mako. Matin romoy. Mako mani batena. Pura sinagalulu mako na bukai na laba moy. Iya, makai itu hawa malaikat. Nah sabak ya tu pak katok bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, yan na tu ampay na bita na tete malampe katok bana. Apa masesay tet perangitin rona. Itu pak katok bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ne. Katalu ni te katulu-tulu dia pada pajak. Mana ka pak katok baca jauh. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malam sampai sampajangnya nanya katobah. Nanya kui baca katobah Nabi tadi enang kapak katok bapak mami mana sadar nama cal ya Allah ketukati pala deh tuli lala mata ada teh mako apa iya kok lagu-lagu ini tuli titi macam deh mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasabah mako matiro dinule perang itu cakaruduna apalagi tahu mata ko pole galungnya tahu mata ko pole darah tahu mata ko tama marolongan ngase mak baru mama makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan, ya nangka pak katokba, malampe katokbana, namatin ro jamaah, tanya jamaah madosa, pak katokba, apa alena paliwang batuna.
Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk baca karudu. Nak kakak ada subuh. Ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka itu pandrita iya tuh malaikat napatin rome matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na siya matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat na. Iya na tuh ampai ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo pagan ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan. Kadang-kadang lelena okuy mala dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na sa 10 sidi sa 10 talo. Tunaba na makoto. Makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pa hikmay mega di makukway ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikma to sabak magay makadaya tumato puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gagawin ko di. Aja mo tarewa, bongkarai pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal. Termasuk rumah itu pas na, tonri mas sama jasna. Aja no ko masigi mana sampai jasuna ta. Yaitu nabita na tagur sa habae na sabak kumaning masigi na taro sa pajasuna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir ajong paciki burlong bola mo onri ba matin romon rimanre onri masampajang nawiru buyuta kumbikirat al-Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi ma baraka ni o kumito melisari baraka igi aja ton ribangi matinro yan na tu ampay sampajasuna imon rinesay parewa nila boleh kuna boleh jamah supaya mak baraka boleh nonroi malaikat aja nak kumana masigi iya tapi engkau toje itu tahu ya nade na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tahu penrag to ko mimeroy mabelay iya magay melisari baraka boleh na sampajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola siya matin romatay itu yonroi ay bola masalah-salah itu jaran nonri masampajat tu. Namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato. Iya. Coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkai macake hawae we. Masaju berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masampajang. Iya matandra matot. Yang kamasigi ya panang katau lepang. Lepak tau lepak mi masampajay mapalato yonroy. Jalang ngase we mapangga matoy. Boleh makotot. Palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga. Kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama. Angka kami masih makukwa kang makibo-kibola. Itari ni kamera mandi WC. Oke lala kamera mandi kamera itaro WC. Jadi ini natarongi kamera tahun rosetan. Kamanasa. Itu kanjak na WC pas makio ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nade
Padahal dia nggak biasa. Iya, magi na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal hubsi wal habais. Lupa masuk setan. Kendilo loki kamarai. Mama koko kamarai nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalameni leteki ma barasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bola na daripada loko nabita maka da dema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama na nero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru ma bersanji. Melo inno ma bersanji. Magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi. Jadi lengi tu mapahang lengi makapala. Yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko dia tak berasanji wajib berasanji deh ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa kapang mau baca doa to kah iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadis uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas, oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita, den andre, makanya jo nabita jolo, musidak kai ka andre, meka milodong ako, jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang, lau ni nabita koro jalo ka ngonro, masampajak ko bolane Ibnu Abbas, yero sampaja sunna doa. Lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas ena palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodonge berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongang na tajam malaika
malaikat catai dena lapor malaikat kecuali 2 waktu ia ko sining si ba kami si jadi ko so salah saya tak baca maga nih na kami si pilih lapor jadi to matajan na iya so salah saya to matajan araba matajan kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung kamasala aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesala na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ko saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yang kamana tu sampajana jenne yang kasampajana musafir yang kasampajana istihara yang kasampajana haja yang kasampajana padahal nang kana donna ang kana doa musafir bismillahi tawakkal tu kan kana tu ya palakmu ya roh tabalakmu bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandri ta hakiki patareka tau malalangi aja mu pasti sambungi bahi buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka agi sana lego-lego mo ya itu ampe to matotariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bola anak pide panasu ya jokiro tudang masalah ini ale bolana tudang yokur na pakanjaki rampan napa na pangolo aga na katai napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sanrelo ku jopong Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min ngurusoi napa makadala haula wala quwata illa degaga elo ulle ku ele ulle tamanam itu po yana tu nakada po Allah Ta'ala po alina tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah Ta'ala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus po Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya pak serahkan meki lo letu ya matuti pakai iya talapor iya romelo enak apa Allah Ta'ala mimis ngurusak tak alena selesaikan kan makira iji pangoloy napakijoka itu kuncinya kemudian sinin naro to makalakao na pak dongan to yang tu ampai sampajangi pak dongang yang kamana sampajana tu kan sampaja istihara iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di mas sampaja tuda mani masulit kana palen na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya paling nak konre apa angka tu apalanan rewe iya ni paling nak kangan rete napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondange makandang iya de to ga ima penrang lo makan aku lo rondange itu kagak itu upasame man ni de pokokna naisang maka dah hairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang iya na tu ampai imangin oli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu
apa iya konan remo patata patapulo so na patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa dyan nilodo nga malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesyang palo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja napaniliwa etana na pake liwa nega napalan pura siya ro makadaya ko pu ima mi ba manre de che de mopa aletoy bukurang ina bichangi ye pa bicangi pu ima supaya nanre bija-bijan na nanre keluarga na manci pasidak ka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminunrui mak denong ini na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu gede iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak banaati namin nabaca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilin na aja kama de diterima don na makiro itu kuncinya kita pahang ya aja ta salah paha ko mapabaca makiro anre beleto ko tomate de nanre pipu ima ngapalan lo ko tomate we makito jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu nampujinan real marhum tapi perak si ega iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pui mak komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pui mang iya kang halina mi memandre apalan na mila tu lo kotoma tewe makanan katoji ustaz mak dupa dena marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bida cuma ya mikolok kisanro manca jibidai iya masalahnya ini apa yang naleselok ko sanro makanya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tuh sandro dupa itu wawangan harum-haruman yang disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tuh dupa ki nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh umat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui padongange on rotona to liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu nu mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matan regas na naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu dena ya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat minjet dibutuhkan nasaba iya ro malaikat elena pilau doang ya tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat
Tanya tu seta bawa pacakarudu itawe, tanya ji bawa pacakarudu itawe, namo tu malaikat patin roti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahu ni tu seta nge madape. Ia mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu. Kaya betul tu cakarudu, nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talulam pasi garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang pilangnya tak dia nak bawa kayak sirolah tu nah ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat. Nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, yan tu ampay na bita na tete malampe katobana apa masisaitet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja. Mana ka pakato bacacu. Iya. Jadi upasangi itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah. Nanya kui baca katobah nabita dia gak dapi pitu menne. Nang kapak katobah pa 5 menne. Napa maraja sadar nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 menne de tulilala matala te makana apa iya ko lago-lago ina tulititi macan de makai matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro dinule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk baca karudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur kada itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na tu ampay ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasyan marepa rapa pergan pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena okui mala dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusak ko tilalan na iya to nalo kurang makanya to matataryo lo makibo anak ka de dito ka na balik ko di na 10 sidi 10 talo iya to naba na makoto iya makito nasaba makadede paganjil iya tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmat tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya
Yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana. Iya, itu dalam hikmah itu. Iya, tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkar pintu ta. Maka iya dapat pajokawan ni bapak na. Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak Sitongan na ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo riba matin romon rimanre on rima sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni o kumito melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja suna imon rinesay parewa ni lo boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na kumana masigi iya tapi kato aja itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to kumimeroy mabelay iya magay melisari baraka bola nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae ma sajuk berarti ya nama repat nonri masikiri nonri masam pajang iya matandra matot yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masam pajay mapalato yonroy jalang ngasi mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain katoni setamain katoni setama angka kami masih makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC oke lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamera sah itu kanjak na WC pasta makio ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setange salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina mega lasa makaleliang nasion rome matoki nawasa age baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange kendela loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja motor rewa si bongkar WC ta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yoko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kuloko boleh na loko nabita upala yolo inabita mak barasanja jolo napa wonri bolako baka ko na pak botingnya anak na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji. Meo mabarsanji.
Magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasabak napahami hak desa edena baca, napahami wi. Jadi lengi itu mapahang, lengi makapala. Yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan ade ada napahangnya napala ni. Yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak mondre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we ada dampel lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro aja takadai madosa ki ko de tak bersanji wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma bersanji mau patek ko di angkat atau ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Ya baca dongnya, lau sapa dah lelena. Angka had desa uruntu. Nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre. Makanya jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre meka milodong ako. Jalo ka nga oro ka wad di masampajang. Lau ni nabita koro jalo ka ngonrong masam pajak ko bola ni Bambas yero sampaja sunnah doa mas lo doang ang Ibnu Abbas enapal manre andrena. Jadi di pui masih tongan ingat makanya jalan ada jange. Iya, tapi ya di imata kalau imak pajak de nasa pajang dom manina makanya ya nerlapis lasangnya berlapis layak kalangi supaya de gaga rogi. Iya terima donna ini lo nasam pajak ini lo dong. Apa ini na tajam malaikat malaikat catai porok malaikat di dua waktu kami sih so salah saya tak baca maka nih nah kami sih pilih lap jadi itu iya so salah so matajeng porok pajak dia natajeng nasabai langsung si Bapong Allah Ta'ala maka salah aja tilo dong asam pajangi oko pilalan nasam pajangin apa kima dong aja nih seliwan nah apa ya kotopura nama beresalah napa milau dong makalah situ maleko mata nana milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya kui seliwan nasam pajangi ya saya tu cata ya si laporoi maga ya na tu ampai yang kamana tu sampajana jenne yang kasampajana musafir yang kasampajana istihara yang kasampajana hajat yang kasampajana padahal nangkana donna angkana doa musafir bismillahi tawakal tu kan itu ya palakmu ya roh tak palakmu bismillahi tawakal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia tu pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mu pasti sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoi buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melok joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang ukuran apa kawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandrelo kujo po ng Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga
Bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi okumidi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yana tu nakada ipo Allah taala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah taala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ipo Allah taala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya manso dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lo letuk ya matuti pake iya talapur iya romelo enaka pangala taala mimis ngurusat tak alena selesaikan kan makiro iji pangolo inapa kijoka itu kuncinya. Kemudian sinin naro tomakala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajahat yang kaya sampajah istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajar ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palen na andre na ibaca agay baca pak dong mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iranongang makanya palen na ko andre. Iya, apa angkat tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondangi makandang iya de to kapin rang lo makan aku lo rondangi itu kan itu mani de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng iya na tu ampai na suruh ni rok baci paling nak ni andre harapan ya kode ni tarima dona pu imang oko pian rebe matu apa ya konan remu patata patapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na to lide na paja ni lodong malaika. Iya ro andre wenandre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa niliwa etana napake liwa nega napalana pura sia ro makade iya ko pu ima mi bamanre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi ye pak bica si pu ima supaya nandre bija-bijanna nandre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun ruimak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu ima ngapalan lo ko tomate we makitu jadi aja tak kada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu nampujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu imang iya kang halina mi apalan nami lah tu lo ketoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dina marigaga apa tu dupa ki awan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat ni napaturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu
dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisandro manca ji bidai iro masalahnya ini apa ya nalesela ko sandro makanya ya nak dupa sandro nih denak ko imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat. Ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapatu dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tu dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupa palat tu ipa dongange. On rotona tu liwar runiti baru galok imange. Imange na malemma. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu iga dupai balu. Oko maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato tariolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya oli lase aga. Irakoy na pa. La itu no mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tempat yo. Atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pirumpu boleh napa rumpu imamilau dong de tania harumannya iya penting itu de nanya tu makanya tu rumpun apalat tu ide malaika minje dibutuhkan nasaba iya ro malaika elena pilau doang yana tu ampai makan jala ada sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam siba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyameng iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa utuh mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tahu so emi tahun itu setan yang mak depe ia mu cakarudu mau pamalaikat nanya tu kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mate gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ne bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbara de jile mata na mako matin romoi mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai na laba moi iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbara tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja para ka pakato bacecu iya jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajang nanya katobah nanya kui baca katobah na nabita dia dapi pitu mennek nang kapak katok bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tolilala batala teh apa iya ko lago-lago ina tolititi macan de maka matin makanya nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro
Dinule perang ite cakaruduna. Apalagi tau matakko pole galunge, tau matakko pole dare, tau matakko tama marolongan ngase, mak baru-baru deh. Mama mematinro nah. Makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan, ya nangka pakatokba, malampe katokbana, nama tinro jamaah, tanya jamaah madosa, pakatokba, apa alena paliwang batuna. Kemudian, upasangnya, itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk baca karudu, nak kakak ada subuh, ya kok subuh, itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia itu pandrita, iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Na tu ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tu. Iya. Kura-kura malaikat na. Yan na tu ampai ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalnya 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan. Kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pa hikmay mega di makokoy ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makoro di natela da ko ulama hikmat tu sabak magay makadeye tolo ko tong kasalingko ko tu ito na pemaliang itu dalam hikmah. Bikin rumah itu sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluargana. Iya, itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkarai pintu ta. Maka da iya dapi pajokawan ni bapak na. Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo monri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni okom itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja suna imon rinesay parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to kumimeroy mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama palato iya coba negara tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawaye ma sajuk berarti ya nama repat non rete masikiri non rema sampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang katau lepang lepap tau lepa mi masampajay mapalatu yon roy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay ang kami mas makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC
Jadi ini natarongi kamara tahun rosetang. Kamanasa. Itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC. Jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh. Ya kok ki kamara tama ki WC baca tama ko kamara setange tama ki kamara rewa si setange de ko meto itu malo lisu. De nade. Padahal dia nggak biasa. Iya, makin mega lasa makaliliang. Nasion rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange kendelo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh nelok ko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa kapang mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa mas sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas enapa lo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makanya ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imam baca dia na
sampajak di dena sampajang domba ni napake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dega agak rogi. Iya ro nabi taka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya na tajam malaika catai dena lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ako so salasay tak baca. Na kami si pinilapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salasay to matajang. Araba matajang. Kami si pinapilapor. Jadi ako sampaja din natajang. Nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong. As sampajangi. Oko pilalan na sampajangin na pakimadong. Aja ni saliwan na. Apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong. Makalas itu malaka terlambat ko. Mata na na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ko saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajana. Jenne ang kasampajana. Musafir ang kasampajana. Haray ang kasampajana, haja ang kasampajana, padahal nang kanadon na, ang kanado ang musafir. Bismillah tawakal tu kan to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa dong ang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasisambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki boleh lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joki ro tudang masalah ini ale bolana tudang yokura na pakanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo po Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahkat tu de tu leku ya min mursu napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya na tu nakadai po Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah Ta'ala selesaikan ya na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko mursu po Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk yeah. Jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya Pak sarakan meki lo letuk ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusan tak alena selesaikan kan makiro jadi pangolo inapakijokah itu kuncinya kemudian sinin naro to makalakao na pak donga to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajahat yang kaya sampaja istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca pak dong mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre iya apa angkat tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapuluanin na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondang makan dang iya de to gai mapen rang lo makan aku lo rondang
Itu kagak. Itu upasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak de na mungkin napake untuk ya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci paling nak ni Andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya kon remo patata 40 so na 40 ni na de na capo kota na to lide na pa ni lodong ang malaika iya ro Andre wenandre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo nala na liang ilipa na liang isongko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa ni gan napalan na pura siya ro makadaya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa aletoy bukurang ina biccangi Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijan na nanre keluarga na manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun rui mak denong tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pure na pa nabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre geti nah aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tau mana kang ipu ima na mau padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perak si bapak Banjara pu ima na mau padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima ko meki mapa baca kada na suaga ta puji pu ima iya kang halina mi memanre apalan na mila tu lo ko tomatewe makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na mari gaga apa tu dupa ki ya wani juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani juma wani na paturu po Allah taala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe manca jibidai iro masalahnya ini apa ya nalesela ko sanroe makanya ya nak dupa-dupa sanro nih denak koa imon rimanya tuh sanroe dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuh dupa ki nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui pak dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu nu mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu de nanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat minje tu butuhkan na sabak ya ro malaikat elena pilau doang ya na tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang
Iya, palagi kung masalawa ni tayo nakalijo China patutup mataku. Iya na oto ya tuele ni. Itiha nasaba masonan si malaikat. Marepa cara mapa maka biasa ka na pa tungan na malaika niya pacakarudo itawe tanyaji ba pacak na mo tu malaika patin roti itawe upura na majusa imitaw nito si cakarudo mo pamal kay gabato nito cakarudo nomor si di ko to mangaji napeje talulam pa si garu-garu ni barisi na kalaki gaje barisi yawa kay barisi yawa barisi mati gaje dom magaje niye magay nasaba resonansi malaikat. Napa iya tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri makumu macam ne bilang pilangnya tak dia nak bawa kaya siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kaya ya ko maju mai ta ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya yan na tu ampay nabita na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu dia pada paja mana ka pakato baca iya jadi upasang ni itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay nanya kui baca katobay na Nabi ta dia gak dapi pitu menek nang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na te maka napa iya ko lago-lago ina tulititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba maka matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galungnya tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na to ampay ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan na iya tunalo kurang makanya to matataryo lo makibo anak ka de itu gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasaba makadede paganjil tapi ang katawita napasang araw tao ko pahikmay
mega di makokoy ko makibuaki bola de nasin raja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko lama hikmat tu sabak magay maka dia tumatu punana bola ko tong kasalingko ko tu itu na pembaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana iya itu dalam hikmah itu iya. Tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkar ay pintu ta maka da iya napi pajokawan ni bapak na iya banyak hal termasuk rumah itu Pak Sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita ilata ja albuyuta kumakabir ajong paciki burlog bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji mas sampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o kumito melisari baraka iji aja ton ribangi matinro yan tu ampai sampaja sunna imon rines say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na kumana masigi iya tapi engkau aja itu tahu ya nade na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tahu penrang to ko mimeroy mabela iya magay melisari baraka boleh nasana naturu iya tinro mata itu salah-salah itu gitu namoja itu masigi paana mapalato iya ama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae masaju berarti yan na marepa non rite masikiri non rima sampajang iya matandra matot yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepa mi masampaja mapalato yon roy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setang ilala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makukuha kang makibuaki-bola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetang kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setangnya salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewa si setangnya de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina me galasa makaliliang nasion rome matoki nawasa age baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal haba'is lupa masuk setangnya kan dulu loki kamera mama koko kamera nasa masupi matu utama sih eka makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku enre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre mak oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yoko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita mabarasanjak jolo napawon ribolako baka ko na pabutingnya na tudak butingnya soy mabarasanja itu ko ni umatak tudang
timparu di ha. Magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo inno mabarsanji. Magay nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena bacay napahami wi. Jadi leng itu mayangi makapala. Yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan na din napada napahangin napasala ni. Yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay. Yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak mondre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupay dia na sale tu te kolete bola bare nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang maka dia barasanjiwe dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe. Iro aja takadai madosa ki ko de tak barasanji wajib barasanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma barasanji mau patek kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas, oki bolane Ibnu Abbas si palena kang andre nabita, den andre, makre jo nabita jolo, musidak kai ka andre, meka milodong ako, jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang, lau ni nabita kore jalo ka ngonro, masampajak ko bolane Ibnu Abbas, yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna ina bitam milaw doang ang Ibnu Abbas palo manre anrena. Jadi di pu imas hitungan na iya tu pak doang makanjala ada sampajange. Iya tapi iya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pake makanya ya rodonge berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya natajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Nah kami si pilih lapor. Jadi na. Iya. Aso salah araba matajang. Kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang. Nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong. As sampajangi. O ko pilalan na sampajangin na pakimadong. Aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran nama beresalah na pamilaw dong maka nasi tu malaikat terlambat ko mata nak milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si lapor maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir. Bismillahi tawakal tu kan to ya palakmu ya roh tapalakmu Bismillahi tawakal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dong iya tu dia na cidi maka dia to pandri pa hakiki patareka tau malalangi aja mu pasti sambungi baca Bismillahi tawakal tu okoi Puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga sana lego-lego mo iya
Itu ampe to matot tariolo maki boleh golego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya jokiro tudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sanrelo ku jo po Allah taala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yana tu nakada po Allah taala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah taala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko mursu po mudahkan iyo pwede o kak matu lo melo masinga o ko masinga siya masuk dega ne si runtuk yeah. Jadi segala urusan diserahkan jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po ngala taala mimis ngurusat ta alena selesaikan kan makiro kiji pangolo inapa kijoka nah, itu kuncinya kemudian sinin naro to makala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajah hajang kaya sampajah istihara iya ko iya ro dena sampajar pada nabi terumaka masamkan ni lodo dene di to masampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongam mato tapi macay to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapulo ni na to napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bulo rondang makandang iya de to gai mapenrang lo makan aku lo rondang itu gaga itu ni upasameman ni de pokokna naisang makada hairul mal arrijalun soleh sikar ramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia na mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima doon na pu imang o kopian rebe matu apa iya ko nanre mo patapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na tulide na pa dyan ni lodong ang malaika iya ro andre nanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesyang palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa niliwa etana napake liwa nega napalana pura siya romaka ya ko pu imami ba manre de cek de mopa aleto bukurang ina bicangi ipa bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci di minun mak dan nongang tapi napasalamana tayo makokoy tau makurap pahang itu kere iya ini nasalah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na pa nabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja tak salah paham ko mapabaca ki maka dia ro andre beleto ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe makito jadi aja tak kadagi agi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra si bapak Banjara ga pu ima na mo padiwatang di na ko mas tina tatalipungi pui ma komeki mapabaca kada nasuaga tapoji pui ma kangalina mi melan na mila tulo ko to makanan katoji ustaz madu padu gaga
Apa tuduh paki? Ya wani Juma, apa tuduh paki? Saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu. Nyalakan dupa di malam Jumat. Magay, nanya tu wani Juma, wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae. Nanya tu malaikae na puji harum-harumannya. Nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah. Tanya bidah. Cuma ya mikolok kisah bidai. Iya masalahnya ini apa yang nalesin lo ko sandro makanya ya nak dupa-dupa sandro nih denak koa imon rimanya tuh sandro dupa itu wawangian harumannya disuka oleh malaikat. Iya tuh topan cerita rio lokomotif masa pejat sampai tahajud karena diturun di apa tuh sunnah itu angkat tahu mati apa tuduh pakai nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham. Nah sange rumpun na dupa palat tu ipak dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi makamu itu juga dupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo Pak de kasih gadu panagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga. Irakoy apa? Lah itu no mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na, apa kene rumpun na Pak sabuk kalau ku bawa na tempat tuh, atau motor pixer itaro matan regas na kota nga, naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong, de tania harumannya, iya penting itu. Ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaikat minje tu butuhkan na sabak ya ro malaikat elena pilau doang ya na tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya, palayon ban masalawa ni teh nak kali jo cinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha na sabak magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa maka biasa ka na Pak Guru atau pandritay. Maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so emi tahun itu setange mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak laki gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kaya kasih rolatuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kaya ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbara de jile mata nama ko matin romoy makko mani batena pura sinagalulu makko na bukay laba moy. Iya, makai itu hawa malaikat. Nah sabak ya tu pakatok bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, yan na tu ampay na bitan na tete malampe katok bana. Apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakatok bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni kata lu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapag katok baca acu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi ta dia dak pipi tu menek.
Enang kapakato bapak lima mimane napa maraja sadan na macalla rupanna. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin rotau. Palay ko lima mimane de tulilala mata na te mako napa. Iya ko lago-lago ina tulititi macan de mako matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba mako matiro. Inule perang ite apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk baca karudo. Nak kakak ada subuh. Ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tahu pandrita. Iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil. Pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil. Misalna 19 kali 7 makoro 7 kali 11 aja na ganna bali. Apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang. Termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapak pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui mala dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo makibo anak ka. Di ito gagal na balik ko. Di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na makoto. Makito nasaba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay. May di makukway. Kung makibo-kibola. Di na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makoro di. Natela da ko ulama hikmah tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliangan. Itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani. Ang kako tumatuk lau salah si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkarai pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kumakabir aja umpaciki burlong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajan apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampaja sunna imon rinesai parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to kumimerohi mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat tu iya nang kabola cia matin romata itu yonroi ai bola masalah-salah itu jaran yonroi masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae masajuk berarti yan na marepa nonre masikiri nonre masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajang
mapangga matoy. Boleh makotot. Palay ko bola ta si garu-garu ni setang ilala de gaga. Kan ni setang ipatamain kato ni setama. Angka kami masih makukuha kang makibo-kibola. Itari ni kamera mandi WC. Okay lala kamera mandi kamera itaro WC. Jadi ini natarongi kamera tahun rosetang. Kamanasa. Itu kanja na WC pasta makyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC. Jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setangnya salai boleh. Ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewasi setangnya de ko betom itu malo lisu. De nak de. Padahal dia nggak biasa. Iya, makin na galasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setangnya kendela loki kamera. Mama koko kamera nasa masupi matu utama sih. Eka makiro. Iya, tiga deh. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta. Upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya. Anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu ima tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu ima suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mi tau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase puji kulta upala yolo inabitaw makbarasanja jolo napawon ribolako baka ko na pak botingnya anak na tudak botingnya soy makbarasanja itu kawan ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru menre asewe manre sebaru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasabak napahami hak desa edena bacai napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yana de napada napahangnya napasala nih yo puto moto tariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi usahakan ni, ya naro, meki pak dupai, de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lori nabita masalawa lori nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro, aja takadai madosa ki ko de tak bersanji, wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau pakai kodi? Angkat tu ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kang andre nabita den andre. Makre jo nabita jolo.
musidakai ka andre eme ka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wad di masampajang elaw ni nabitta ko jallo ka ngonro masampaja ko bolani budambas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabitta milodong ang ibudambas enapaloman re andrena. Jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makanya ada sampajange. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia nak sampaja di dia nak sampajang dom manina pakai makanya ya rodongnya berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabi taka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya na tajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah itu matajang araba matajang kami si pinapelaporo jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesala na pamilodong makalas itu malaka terlambat ko mata nak milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ko isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan ako lego-lego melo joka aga yasan na lego-lego mo iya itu ampe to matot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo Bapong Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yan na to nakadai Bapong Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah Bapong Allah Ta'ala selesaikan yan na to nakada tau pandrite jokano tanya iko murus Bapong Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne wasi runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya pak sarakan meki lolat tu yang matuti pakai iya talapor iya romelo enaka Bapong Allah Ta'ala mimis ngurusat tak alena selesaikan kan makiro kiji pangoloy napakijoka itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja haja kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca aga ibaca pak dongang mato tapi
macay ito pandrite makada. Iya ko iya mi bawa pak dongang na din itarima doon na din nagaya iranongang. Makanya palin na ko Andre. Apa ang katutu palanan rebe. Iya ni palin na kang Andre te napatapulos so napatapuluanin na to napachapu kota na ko Andre. Na din na mungkin imangin law boto pasti lo masampajang. Iya din na mungkin law ko to bulo rondang makandang. Dito ga mapenrang lo makan ako lo rondang. Ito gaga. Itu pasameman ni de pokok na naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang yan na to ampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni Andre harapan na ya kode ni tarima doon na pu imang o kopi Andre be matu apa ya konan remo patapulos ona patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro Andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa aletoy bukurang ina bicangi Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun rui mak denong tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima doon na makiro itu kuncinya kita pahang ya aja ta salah paha ko mapabaca ki maka dia ro Andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalan lo ko to matewe makitu jadi aja takadagi agi na puji nanre to mate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tuh pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara gak pu iman nama padiwetang dina koro mestina tatalipungi pu imah komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu imah iya kang halina mi memandre apalan nami lah tuh lo ketoma tewe makanan katoji ustaz mak dupa dena marigaga apa tuh dupa ki yawan ni juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tuh dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah ini apa yang naleselo ko sandro maka dia nak dupa sandro ni dena ko imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuh dupa ki nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui pak dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu gadupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu panagola kasih na tuno pak mawangi mato iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh
atau motor pixer itaro matandre gas no ko tanga naik gas pano pirumpu boleh napa surumpu imamilaw dong de tania harumannya iya penting itu. Ita de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay medyo dibutuhkan nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makanjala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang iya palay kong masalawa ni tayo nakalijo chinampa ututu mataku matu atupi iya na oto ya tuele ni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa makalabasa ka na pak guru atau pandritay makadaya tu sitongan na malaika tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaika patinroti itawe iya mo pura na majene mo bace tau sa mi tau nito setang ma dape iya mo cakarudu mo pamalaika na niya to kay kabato nito cakarudu nomor si di ko to mangaji napeje talulam pa si garu-garu ni barisi na kalaki gaje barisi yawa kay barisi yawa barisi mate gaje dom magaje niye magay nasaba resonansi malaikat napa iya to tau mangaji na ceneri tu malaikat yang kedua tau masikiri makumu macam ni bilang-bilang tak dia nak bawa kaya kasi roleto na yala si makumu ka iya itu hawa malaikat nomor talu kaya ka ya ko majuma ita ya nenre pakatoba ko bimbara de jile mata na mako matinro mo mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai na laba mo iya magay itu hawa malaikat nasaba iya tu pakato bainenre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay nabita na tete malampe kato bana apa masisaitet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu de pada paja mana ka pakato baca cu iya jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah na nabita dia gak dapi pitu menek nang kapakato bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala batana teh mako napa iya ko lago-lago ina tulititi macan ne mako matin makanya nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia tahu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus
Pak terjadi Korea Utara, Korea Selatan. Nah, kadang-kadang lelena, ukui malah dasar tau pandite. Maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na puji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano na puji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matotaryo lo makibo anak kade. Dito gagal na balik ko. Di na sa 10 sidi, sa 10 talo. Tunaba na mako to. Makito nasa ba makadede paganjil. Tapi katawita napasangaro taw ko pahikmay. Mega di makukway. Kung makibo-kibo la, de na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makoro di, natela da ko ula mahikma to. Sabak magay, makadaya tumato puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliang ito dalam hikmah. Bikin rumah itu kasi sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, ang kako tumato lao sala si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkara pintu ta. Maka da iya napi pajokawan ni bapak na. Banyak hal termasuk rumah itu Pak Sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kum makabir ajong paciki burlog bola mo monri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kum bikiratul Quran wassalah rewa ko ko mangaji mas sampaja apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o kumito melisari baraka ijaja ton ribangi matinro yan tu ampai sampaja sunna imon rines say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonri malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tau yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penra to ko mimerohi mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya mo sampajan na naturugin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masampajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkay macake hawae masaju berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga siwi mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makukuha kang makibo-kibola itaro itarini kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa iya magina mega lasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange kendela loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedana linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai
mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecengnya pu iman na noli pagawai sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padong yoko na to macho milodo mamagi-magi na pa baraka ipo ang Allah Taala. Agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita. Upala yoloy nabita makbarasanja jolo napawon ribolako. Bahkan ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak berasanya itu kawan ni. Tahu mata ko tudang boting paru di pak do jasiha. Magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na roma nana na tahu matotta riolo dupai ase baru mendre aseve mandre ase baru mak berasanji. Melo ino mak berasanji. Magay, nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena baca, napahami wi. Jadi lengi tu mapahang, lengi makapala. Yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan na din napada napahangnya napasala ni. Yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te ko letek bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka kondronge we. Iya ro aja takadai madosa ki ko de tak bersanji wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca dongnya, lau sapa dah lelena. Angka hadis uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas, oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita, den Andre, makanya jo nabita jolo, musidak kai ka Andre, meka milodong ako, jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko rijalo ka ngonro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna inabita milaw doang ang Ibnu Abbas napalo manre andrena. Jadi di pu imas hitungan na iya tu pak doang makanjala ada sampajangnya. Iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dena sampajang domba ni napake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya natajam malaika malaika catai dena lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sining si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih, na kami si pinilapor Jadi to matajan na. Iya, aso salah saya to matajan, araba matajan. Kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Taala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asam pajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Taala apa iya ko saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajana jenne yang kasampajanna, musafir yang kasampajanna, istihara yang kasampajanna, haja yang kasampajanna, padahal nang kana donna, ang kana doa musafir. Bismillahi tawakal tu kan kana to? Ya pala mo ya roh.
Tabalakmu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dongang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandri ta hakiki patareka tau malalangi aja mu pasti sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Ukui puang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka. Aga sana lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matotariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joki rotudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ia urusakku puangi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Yan tu nakadai puang Allah Ta'ala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah puang Allah Ta'ala selesaikan. Yan tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus puang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko ka matu lo melo masinga oko masinga siya manso dega ne masih runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya pak. Sarakan meki lo letuk ya matuti pakai. Iya. Talapor iya romelo enata Allah Ta'ala mimis ngurusan tak. Alena selesaikan. Kan makiro. Jadi pangolo inapa kijokah. Nah, itu kuncinya. Kemudian sini naro tomakala kau nak pak dongan tu yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajahat yang kaya sampaja istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajar pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ina deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre. Iya, apa angkat tu apalanan rewe? Iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapuluan ni natu napacapu kota na konandre. Na de na mungkin imangil law boto pasti lo masampajang. Iya, de na mungkin law ko to bolo rondang makandang. Iya, de to gai mapenrang lo makan aku lo rondang. Itu gaga. Iya, itu ni upasameman ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun soleh si kanja-kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng iya na tu sampai imangin oli na suruh ni rok baca paling nak ni andre harapan ya ko ni tarima dona pu imang o ko pian rebe matu apa ya ko nanre mo patatapulo so na patapulo ni na na chapo kota na tulide na pa ni lodong malaika. Iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa niliwa etana napake liwa nega napalana pura sia ro makade iya ko pu ima mi bamanre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi ye ipa bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya dek na cidi minun mak dan nongang. Tapi na pasalamana teh makokoy. Tahu makurap pahang itu kere. Iya, ini na salah tuh. Baca ki tulipu imang aja nih dibaca. Namorak bana ati nami na baca ko pula na pa na baca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko de nanre gati do cilina. Nah, aja kama de diterima donna. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya?
aja ta salah paha ko mapabaca ki maka dia ro andre beleto ko to mate de nanre pipu ima ngapalan lo ko to matewe makitu jadi aja tak kada lagi na puji nanre to mate na kang ipu ima pu ima na mo padiwatang ano to na puji nanre home tapi perra sa banyak gag pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na to meki mapa puji pu imang nami meman re apalan na mila tulok makanang katoje usah de na mariga tudu paki apa tudu paki saya di rumah saya sering kasih tahu ibu nyalam Jumat magay nanya tuan ni Jumat wan ni na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumange. Nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisanro manca bidai. Iro masalahnya ini apa yang naleselok ko sanro makanya ya nak dupa-dupa sanro nih denak ko imon rimanya tuh sanro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Iya tuh topan rio lokomotif masa pejat tahaju mapatu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tau mate apa tuh dupa ki nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh umat dekim itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham. Nah sange rumpun na dupai palat tu ipa dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak iya ini penting saya sampaikan tapahangi maka mau itu iga dupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno pak mawangi mato iya oli lase aga irakoy na pa lai tuno mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pirumpu boleh napa surumpu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu de nanya tu makanya tu rumpun apalat tu ide malaikat minje tu butuhkan nasaba iya ro malaikat elena pilau doang yana tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko ban masalawa ni teh nak jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe iya mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe iya mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampa si garu-garu ni barisi nak laki gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu keka ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata nama ko matin romoy makko mani batena pura sinagalulu makko na bukai laba moy iya makay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato bay nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu
Iya na tu ampay na bitan na tete malampe katobana apa masesay tet perangitin rona. Iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu dia pada paja. Mana kapakato baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay. Nanya ku baca katobana Nabi ta dia dapi pitu meneh. Enang kapakato bapak 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na te maka napa iya ko lago-lago ina tulititi macane maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongang ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk baca karudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rina cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan itu ampai ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil. Pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali. Apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang. Termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na iya tunalo kurang makanya to matataryo lo makibo anak kade dito gagan na balik ko di na 10 sidi 10 talo iya tunaba na makoto iya makito nasaba makadede paganjil iya tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makukway ko makibo la di na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko tong kasalingko ko tu itu na pembaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana iya itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampai jasuna aja no ko masigi mana sampai jasuna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampai jasuna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo monriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka ija aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampajasuna imon rinesai parewa ni lo boleh kono boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na ko mana masigi iya tapi engkau tahu je itu tahu ya nade na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang tahu ko mimerohi mabelay
Iya. Magai melisari baraka boleh nasabak ya muasam pajana naturungin ni malaikat. Iya. Nang ka boleh cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu. Jarang nonri masam pajat tu. Namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato. Iya. Coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkai macake hawae we. Ma sejuk berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masam pajang. Iya matandra matoto. Ya nang ka masigi ya panang ka tau lepang. Lepap tau lepap mi masam pajai mapalato yonroi. Jalan ngasih we mapangak matoy. Boleh makotot. Palai ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga. Kani setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama. Angka kami masih makoko kang makibo-kibola. Itari ni kamera mandi WC. Oke lala kamera mandi kamera itaro WC be. Jadi ini natarongi kamera tahun rosetan. Kamanasa. Itu kanja na WC pasta makio ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC. Jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh. Ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewasi setange de ko metom itu malo lisu. De nade. Padahal dia nggak biasa. Iya, magina mega lasa makaliliang. Nasion rome matoki. Nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih kama kiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan. Iya tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda lega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokoy na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pak botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu kawan ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia barasanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we
Iya ro, aja tak kadai madosa ki ko de tak barasanji, wajib barasanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma barasanji mau patek ko di? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabi talau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kang ya Andre nabita den Andre makre jo nabita jolo musidak kai ka Andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang elaw ni nabita ko jallo ka onro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas napalo manre Andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh Pak doang makan jala ada sampajange. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca deh na sampaja di. Deh na sampajang. Deh na sampajang dom manina pake. Makanya ya rodonge berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabi taka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya na tajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sining si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah sa ito matajang, araba matajang, kami si pinapelaporo. Jadi ako sampaja, di natajang, nasa baidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung kamasala, aja tilodong, as sampajangi, o ko pilalan na sampajangin na pakimadong, aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesala na pamilodong, makalasi tumaleka terlambat ko. Mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ko isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna. Musafir ang kasampajanna. Istihara ang kasampajanna. Haja ang kasampajanna. Padahal nang ka na doon na. Ang ka na doon musafir. Bismillahi tawakkal tu kan na to. Ya pala mo ya roh. Tabala mo. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dogang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka. Aga jasan na lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matotar yolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku ro tudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokur na pakanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sanrelo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ia urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min ngurusoi. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Yan na ito nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami. Yan na ito nakadataw pandrite jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Iyo pwede o ko kamatulo melo masinga o ko masinga siya masuk dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininda urusannya pak. Sarakan meki lo letu yang matuti pakai. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis sa ngurusan ta. Alena selesai kami. Kan makiro.
Iji pangoloy napakijokah. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon na Pak Donga to yan to ampay sampajange Pak Dongang yang kamana sampajan na to kaya sa sampajahat yang kaya sa sampaja istihara. Iya ko iya ro to pandrite dena na sampajar ro pada nabita ro makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca Pak Dongang mato tapi macay to pandrite makada. Iya ko iya mi bawa Pak Dongang na deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na ko andre apa angka to apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapuluanin na to napacapu kota na ko andre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondang makandang iya dito gay mapinrang lo makan ako lo rondang ito gaga itu pasameman ni de pokok na naisang maka da hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na to ampai imangin oli nasuro ni rok baci palin na ni Andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe mato apa iya konan remo patatapulo so na patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa dyan ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyang palo naliang sandala naliang lipa naliang songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa ni gan na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa aletoy bukurang ina biccangi Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun mak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu gere iya ide na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na pa nabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja ta salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beleto ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe makito jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara gaga pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga tapuji pu ima kang halina mi memandre apalan na mila tu lo ko tomatewe makanan katoje ustaz mak dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah na ini apa yang naleselok ko sanroe maka dia nak dupa sandro ni dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuduh paki nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui Pak Dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini penting saya sampaikan tapahangi
Maka mo itu gadupay balo. O kung makamakay ka mga banyak buhur, banyak macamnya. Ya lalo tamato tariolo pa de kasi gadupa nagola kasi natuno. Pak mawangi mato. Iya ulilase aga. Irakoy na pa. Laituno mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pa sabu kalukubawan na tapat yo. Atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga. Naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilaw dong. De, tania harum-harumannya. Iya, penting itu. Ita de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minjit dibutuhkan nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni tayo nakalijo chinampa ututi matako matu atupi. Iya na oto ya tuele ni. Makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa makalabasa ka na pak guru atau pandritay. Makadaya tu sitongan anak malaikat tanya tu seta bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe. Ia mo pura na majene mo bace tau sa mi tau nito setang ma dape. Ia mo cakaru dudu mo pamalaika nanya tu. Kay kabatul to cakaru du. Nomor si di keto mengaji. Nape je talulam pasi garu-garu ni barisi na kalake gaje barisi yawa kay barisi yawa. Barisi mate gaje dom magaje Iya, magay nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tau mengaji na ceneri tu malaikat. Yang kedua tau masikiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kaya kasi rolatuna ya alas sih makumu ka iya itu hawa malaikat nomor talu kaya ya ko majuma ita ya nenre pakato ba ko bimbara de jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, magay itu hawa malaikat nasaba iya tu pakato bainenre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, iya na tu ampay nabita na tete malampe kato bana apa masisaitet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni akatalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapak katok baca cu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tak dia dak pipi tu menek. Nang kapakato bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala batana teh mako napa iya ko lago-lago ina tulititi macan de mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia tahu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak gan na ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misal na 19 kali 7
makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makokoy ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmatu sabak magay makadaya tumatu puna na bola ko tong kasalingko ko to ito na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk law salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkara pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burulong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajan apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampaja sunna imon rines say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tau ya na de na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to kumi merohi mabilay iya magai melisari baraka boleh nasaba ya muasam pajan na naturungi ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawaye ma sajuk berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kani setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka memang se makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun roseta kamera sah itu kanja na WC pasta makyo ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko meto itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina me galasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masupi matu utama sih makiro iya tiga deh ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji
Oto bicu imatanre maloko ni mako. Oto sedan linapa pu imang surut tuda dega. Ya kan? Magai itu makna, dia pakai makna bukan teks. Engkau to bola baruna. Dia itu na memonroi bi. Pura ni bola na makalame ni leteki. Mabarasanji tu jolo koni magai. Mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dade ma tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala. Aga maknane ro de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita makbarasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay de na melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia na lo masampajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupay dia na sale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa kapan mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wad di masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna ina bitam milau dongang Ibnu Abbas palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pake makanya ya rodonge berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongange natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko siningi si kami si jadi ko so salase tak baca maga nih na kami si pinilapor jadi to matajan na iya aso salase to matajang araba matajang kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilaw dong makalas itu malaikat terlambat ko
mata nak milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna. Padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo yero. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dogang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasisambungi baca bismillahi tawakkaltu ukoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokototu dan ako lego-lego melo joka aga yasan na lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki buat lego-lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya joki ro tudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min murso napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo ulle ku ele ulle tamanam itu po yana tu nakadai po Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah Ta'ala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus po Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk jadi segala urusan diserahkan jaja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya Pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talaporo iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusak tak alena selesaikan kan makiro jadi pangolo inapakijok itu kuncinya kemudian sinin naro to makalakaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja haja kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dong mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iranongang makanya palin na ko andre iya apa angka tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapuluan ni tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondange makandang iya de to gai mapenrang lo makan aku lo rondange itu kagak iya itu nyu pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang oko pian rebe matu apa ya konan remu patata patapulo so na patapulo ni na dena capu kota na tuli dena paja ni lodong malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa ni liwa etana napake liwa nega napalan lah pura sia ro makade iya ko pu ima mi bamanre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi iya pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijanna nanre keluargana manci pasidakah makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun rima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang
Itu kira. Iya. Ini na salah tuh. Baca ki. Tulipu imang. Aja nih dibaca. Namorak bana ati nami na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko den nanre gati do cilina. Nah, aja kama dia diterima dona. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko to matede. Nanre pipu imang apalan lo ko to matewe. Makitu. Jadi aja tak kada lagi na puji nanre to mate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang. Sang anu tuh na puji nanre almarhum tapi perra. Si Bapak Banjara pu iman na mo padiwatang di na koro mestina tatalipungi pu ima ko meki mapa baca kada na suaga ta puji pu imang. Kang halina mi memanre apalan na mila to lo ko to matewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa dia nama digaga apa tuh dupa ki ya wani juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuh wani juma wani na paturu pong Allah Ta'ala malaikai nanya tuh malaikai na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisanroy mancaji bidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroy. Makanya ya nak dupa-dupa sanro nih. Denak koa imon rimanya tuh sanroy. Dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat. Iya tuh topan ritai rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tuh dupa ki? Nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah sangi rumpun na dupa palat tu ipak dongangnya. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange nama lemak. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu iga dupai balu. Oko maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga irakoy apa lah itu nu mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabu kalau ku bawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilaw dong de tania harumannya iya penting itu. Ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan tu ampay makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa utuh mataku matu atupi iya na oto ya tuele ni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandritay maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patinroti itawe iya mu pura nama jene mu baca tahu so emi tahu itu setan yang depe iya mu cakarudu mau pamalaikat nanya tuh kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa iya tuh tahu mengaji nak ceneri tuh malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilangin tak dia nak bawa kaya siro letuk nah ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor 3 kaya ya ko mak Jumat ita
yan nandre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matinro mo makko manibaten pura sinagalulu mako na bukay na laba mo iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakatoba nendre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya na tu ampay nabita na tete malampe katobana apa masesay tet perangitin rona. Iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja mana ka pakato bacacu. Iya jadi upasang itu ampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isang pajangin nanya katobay nanya kui baca katobay na nabita dia dapi pitu menne enang kapak bapak 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na teh apa iya ko lago-lago ina tulititi macan de maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakarudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapak pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena okui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo makibo anak kade. Dito gagan na balik ko. Di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na mako to. Makito nasaba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay. Mega di makukway. Ko makibo-kibo la. Di na sinraja pintun na. Cidi malabba, cidi madani. Kato makorodi, natela da ko ulama hikmat tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliangan. Ito dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacidi maraja, cidi madani, ang kako tumatuk lausala si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkar pintu ta maka iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampai jasuna aja no ko masigi mana sampai jasuna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampai jasuna maka nabita lata ja albuyuta kumakabir aja paciki burulong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka
iji aja ton ribangi matinro yana tu ampai sampai jasuna emon rines saya parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaikat aja nak ko mana masigi iya tapi engkau aja itu tahu yana dia na jama ko masigi dia ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to ko mimerohi mabelai iya magai melisari baraka boleh nasabak ya muasam pajana naturungin ni malaikat iya nang ka boleh cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jarang nonri masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkai macake hawae ma sejuk berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masam pajang iya matandra matotu ya nang ka masigi ya panang ka tau lepang lepap tau lepap mi masam pajai mapalato yonroi jalan ngasih mapangga matoy boleh makotot palai ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka memang se makoko kang makibo-kibola itaro itari ni kamera mandi WC oke lala kamera mandi kamera itaro WC be jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewasi setange de ko metom itu malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa iya makina mega lasa makaleliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih kama kiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja motor rewa si bongkar WC ta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pa baraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napawon ribolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nages sa ibainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak mondre man ito may kamako to
Jadi ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi usahakan ni, iya naro, meki pak dupai, de na sale tu te ko letek bola bare nak bersanji de. Tapi ia ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka kondronge we. Iya ro aja takadai madosa ki ko de tak bersanji, wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau patek kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa pada lelena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre makre jo nabita jolo musidak kai ka Andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas enapalo man. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makan jala ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imat kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongang ni natajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sining si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah itu matajang araba matajang kami si pinapelaporo. Jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesala na pamilodong makalasi tu malaka terlambat ko. Mata nak milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoi. Maga. Yan na tu ampai ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna. Musafir ang kasampajanna. Istihara ang kasampajanna. Haja ang kasampajanna. Padahal nang kanadon na. Ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to. Ya pala mo ya roh. Tabala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokok tu dan no lego-lego melok joka, agak jasan na lego-lego mo, iya, itu sampai tomatot tariolo maki buat lego-lego, apa isaliwan na bolana tapi dia panasu, dia panas deh, ya joki rotudang, masalah ini ale bolana, tudang yokuran apa kanjaki rampan nyawana, napa napa ngolo aga nak katai. Napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandrelo ku jo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi okomidi usarahkatu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yan na to nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami yan na to nakadataw pandrite jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan iyo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega neo si runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu
napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lo latu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po ngala taala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Iji pangoloy napakijokka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon apa dongat to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongam mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre. Iya, apa angka tu apalanan rewe? Iya ni palena kang andre te napatapulo so napatapuluanin na tu napacapu kota na konandre. Na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang. Iya, de na mungkin law ko to bolo rondange makandang. Iya, de to ga ima penrang lo makan aku lo rondange. Itu gaga. Iya, itu nyu pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng iya na tu sampai imangin oli na suruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya ko de ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya ko nanre mo patata patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na to lide na paja ni lodong malaika. Iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napaniliwa etana napake liwa nega napalana pura sia ro makade iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi ye pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijanna nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun mak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere iya ide na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pure na pa nabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina nah aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalana lo ko tomatewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara gaga pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu imang iya kang halina mi memandre apalan na mila tu lo kotoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dena mari gaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah na ini apa yang naleselok ko sanroe makanya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuduh paki nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar
Itu disunahkan, tapi mereka toto salah paham. Nah, sange rumpun na dupai pala tu ipadongange. On roto na to liwar runiti baru galok imange. Imange na malamma. Hindi. Ito na karubo imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi, maka mo itu gadupay balo. O kung makamakay kama banyak buhur, banyak macamnya. Ya lalu tamato tariolo pa de kasi gadupa nagola kasi natuno. Pak mawangi mato. Iya ulilase aga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga. Naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilaw dong. De tania harumannya. Iya, penting itu. Ita de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide. Malaika ay minjit dibutuhkan. Nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang. Yan na tu ampay makan jala da sampai jas subuh itu. Apa ya sampai jas subuh malaika penjaga malam, si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh. Makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya, palay kong masalawa ni tayo nakalijo chinampa ututi mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa makalabasa ka na pak guru atau pandritay. Makadaya tu sitongan anak malaikat tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu setange mak depe. Ia mu cakarudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji. Nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje. Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa. Kaya kasi roleto na. Ya alas sih. Makumu ka? Iya. Itu hawa malaikat. Nomor talu kaya ka? Ya ko majuma ita. Ya nenre pa katoba ko bimbara de. Jile mata na mako. Matin romoy. Mako manibate na. Pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat. Nasaba ia tu pakato bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana. Apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapo tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni. Katalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapaka tu baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajang ini katok bay. Aja sadar nama celak rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau. Palai ko 5 mimane de. Tulilala mata na teh makon apa. Iya ko lago-lago ina tulititi macam ne makai matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba makon matiro. Inule perang ite cakaruduna. Apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasiwat untuk baca karudu. Nak kakak ada subuh. Ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia itu pandrita. Iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata. Makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat.
Yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibuha paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na itu nalo kurang makanya to matatariyo lo makibo anak kade de itu gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makokway ko makibo kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmatu sabak magay makadaya tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampai jasuna aja no ko masigi mana sampai jasuna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampai jasuna maka nabita lata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo monri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni okom itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampai jasuna emon rinesay parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonri malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to kumimerohi mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkay macake hawae ma saju berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapala to yonroy jalang nga siwi mapanga matoy bolay makotot palay ko bolata si garu-garu ni setang ilala de gaga kani setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makukuha kang makibo-kibola itaro itarini kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewa si setangnya de ko metom itu malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa iya magina mega lasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lupa masuk setangnya kendela loki kamera mama koko kamera nasa masupi matu utama sih makiro iya tiga re ini yang kita tidak pikirkan
Iya. Tapi aja motor rewa si bongkar WC ta. Upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya. Sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku. Makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji. Oto bicu imat tanre maloko ni mako. Oto sedan linapa pu imang surut tuda dega. Ya magai itu makna dia pakai makna bukan teks. Engkau to bola baruna. Dia itu namanya monroi bi. Pura ni bola na makalameni leteki. Mabarasanji tu jolo koni magai. Mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padong yoko na to macho milodo mamagi-magi na pa baraka ipo ang Allah taala. Aga makna nero de nayase ipapuji kuloko boleh na loko nabita upala yolo nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja tu kon ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magai dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak mondre mana itu mai kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni, ya naro, meki pak dupai, dia na sale tu teh kalau letek bola bare nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iro aja tak kadai madosa ki ko dia tak berasanji wajib berasanji deh. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak berasanji mau pakai kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dah lelena. Angka had desa uruntu, nabita lau bolana Ibnu Abbas. Oki bolani Ibnu Abbas si palena kang ya Andre nabita den Andre makre jo nabita jolo musidak kai ka Andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang elaw ni nabita ko jallo ka onro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas enapalo manre Andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makan jala ada sampajangnya iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo na sampaja de nilo dong apa iya pak dongangnya na tajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko sining si ba kami si jadi ko so salah saya tak baca maga nih na kami si pilih lapor jadi to matajan na iya aso salah saya to matajam araba matajam
kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung kamasala aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesala na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ko isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kana doon na, ang kana doon musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa doang iya tu dia na cidi. Maka dia tu pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka. Aga sana lego-lego mo. Iya. Itu sampai tomato tariolo maki boleh lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya jokiro tudang masalah ini ale bolana tudang ukuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sanrelo kujo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ia urusakku pongi o komedi usarahkat tu de tu leku ya min mursu napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya natu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan ya natu nakada tau pandrite jokano tanya iko mursu ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya manso dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lo letuk ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Iji pangolo inapakijoka. Itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalaka ona pak donga to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajah hajang kaya sampajah istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca pak dong mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre. Iya, apa angkat tu apalanan rewe? Iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapuluanin na tu napacapu kota na konandre. Na de na mungkin imangil law boto pasti lo masampajang. Iya, de na mungkin law ko tu bolo rondang makandang. Iya, de to ga ima penrang lo makan aku lo rondang. Itu gaga. Iya, itu. Nyo pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baca paling nak ni andre harapan ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan rebe patatapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na tulide na paja ni lodong malaika. Iya ro andre venanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa ni liwa etana napake liwa ni gan napalan
pura siya roma kadaya ko pu ima mi ba manre de cek de mo pa aleto bukurang ina bicangi pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijanna nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun mak denong tapi na pasalamana teh makokoy tahu makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na pa na baca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina nah aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang nah, sang anu tuh puji nanre almarhum tapi perak si bapak Banjara gak pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kadana suaga tapuji pu imang iya kang alina mi memandre apalan nami lah tuh lo ketoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa-dupa dena mari gaga apa tuh dupa ki ya wani juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuh wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tuh malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tuh dupa sunnah tanya bida cuma ya mikolok kisan roe manca jibidai iya masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroe makanya ya nak dupa-dupa sandro nih dena koa imon rimanya tuh sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuh dupa ki nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekim itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui pak dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu teman-teman teriolo pak de kasih gadu panagola kasih na tuno pak mawangi mato iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun apa sabuk kalau ku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu ita de na ya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat minje tu butuhkan nasaba iya ro malaikat elena pilau doang ya na tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe iya mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe iya mu cakaru dudu mau pa malaikat nanya tuh kayak betul untuk cakaru du nomor rosi di ketua mengaji
nape aja talulam pasi garu-garu ni barisi na kalaki gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji na ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ne bilang pilangnya tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona. Iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja mana ka pakato bacacu. Iya jadi upasang itu ampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah na nabita dia gak dapi pitu menne nang kapak katobah pak 5 mimenne napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimenne de tulilala batana teh mako napa iya ko lago-lago ina tulititi macan deh mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang itu cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuha paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena okui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagan na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja di madani engkau ko tumatuk law sala si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na
Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na ton rumah sampaja sunna aja nako masigi mana sampaja sunna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna make nabita helata ja albuyuta kumakabir aja paciki burulong bola mo riba matin romon rimanre on rima sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko koro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampaja sunna imon rina say parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na ko mana masigi iya tapi engka toje itu tau ya na de na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to kumi merohi mabelai iya magai melisari baraka boleh nasabak ya muasam pajana naturungi ni malaikat iya nang ka boleh cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkai macake hawae ma sajuk berarti ya nama repat nonri masikiri nonri masam pajang iya matandra mato tu yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepap mi masampajay mapala to yon roy jalang nga siwi mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okoy lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun roseta kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setangnya salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewasi setangnya de ko betom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, makin mega lasa makaliliang. Nasion rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setannya. Kendrilo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuk pimatu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imatanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pak botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasabak napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makun rupahanna sehingga yan na din napada napahangin napasala ni
Yo puto matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni, ya naro, meki pak dupai, dia nak sale tu teh koletek bola bare nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawak lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro, aja tak kadai madosa ki ko dia tak bersanji, wajib bersanji deh. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau patek kodi? Angkat tu ya sama baca doa kapang? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre. Makre jo nabita jolo. Musidak kai ka andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jalo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre andrena. Jadi di pu imas hitungan nah. Iya tuh pak doang makan jalan ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia nak sampajak di. Dia nak sampajang. Dia nak sampajang domba ni nak pakai. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya na tajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. So salah saya to matajang. Araba matajang kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesala na pamilodong makalah si tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dogang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka. Aga yasan na lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joki ro tudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuro na pakanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sandrelo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ya urusakku pongi o komedi usarahkat tu de tu leku ya min murso. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po.
Yan na to nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesaikan. Yan na to nakadataw pandrite. Jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Iyo pwede o ko ka matulo melo masinga o ko masinga siya masuk dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka maknai bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Serahkan meki lo letu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Kiji pangolo inapa kijoka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro tomakala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja haja kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai ito pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapulo ni na to napacapu kota na ko nandre na dena mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makandang iya dito ga imapin rang lo makan aku lo rondang itu kagak itu pasameman ni de pokokna naisang maka dah khairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna lo ko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o ko pian rebe matu apa ya konan remu patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo ye na liangi sandala na liangi lipa na liangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun rima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina nah aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja ta salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalana lo ko to matewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre to mate ya toro ta palena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pu imang iya kang halina mi memanre apalan na mila tu lo ko to matewe makanan katoje ustaz mak dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang nalesin lo ko sanroe makanya ya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro
Dupa itu wawangian, harum-harumannya disuka oleh malaikat. Ia tu tau pandrita rio lokomotif masa pejatahaju, mapa tu dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tu dupa ki? Nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Umat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan, tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupa pala tu ipa dongange. On rotona tu liwar runiti baru galok imange. Imange na malamma. Itu kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu iga dupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pirumpu boleh napa surumpu imamilaw doang de tania harumannya. Iya penting itu. De na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya palai ko masalawa ni teh nakali jo cinampa ututu mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu setange mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje. Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa. Kaya siro letuk nah. Ya alas sih. Makumu kah? Iya. Itu hawa malaikat. Nomor talu kaya kah? Ya ko maju mak ita. Ya nendre pakatoba ko bimbarade. Jile mata nama ko. Matin romoy. Mako mani batena. Pura sinagalulu. Mako na bukay na laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat nasaba ia tu pakato bainenre na kumimbarai tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, ia na tu ampay na bitan na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapo tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni akatalu ni teka tulu-tulu dia pada pajak. Mana kapag katok baca cu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajang nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi ta dia dapi pitu menit. Enang kapak katok bapak 5 mimane napa maraja sadar nama celak rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na teh maka napa iya ko lago-lago ina tulititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba maka matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole dare tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba
malampe katok bana na matinro jamae tanya jamae madosa pakatok bay apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasiwat untuk baca karudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat. Iya na tuh ampai ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan. Kadang-kadang lelena okui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na makoto. Makito nasaba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay. Mega di makukway. Ko makibo-kibola di na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makoro di natelada ko ulama hikmat tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliang itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkarai pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burulong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajan apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni okom itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja suna imon rina say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang tau ko mimeroy mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat tu iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae masajuk berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay ang kami mas makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun roseta kamera sah itu kanja na WC pasta makyo ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangi salai boleh ya koki kamera
tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewasi setange de ko meto mi to malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa. Iya, makin na megala sama kaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Lupa masuk setange. Kenrilo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa apa mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas ena palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pake makanya ya rodonge berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi
iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongang ngina tajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu iya ko siningi si ba kami si jadi ko so salasi tak baca maga nih na kami si pilih lapor jadi to matajan na iya aso salasi to matajang araba matajang kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilo dong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilaw dong makalah si tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melok joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki boleh lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joki ro tudang masalah ini ale bolana tudang yokur na pakanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya na tu nakada puang Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah puang Allah Ta'ala selesaikan ya na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus puang Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya Pak sarakan meki lo latu yang matuti pakai iya talapor iya romelo enaka puang Allah Ta'ala mimis ngurusak tak alena selesaikan kan makiro jadi pangolo inapa kijoka itu kuncinya kemudian sinin naro to makala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na ko andre iya apa angka tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapuluan ni tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondange makandang iya de to gai mapenrang lo makan aku lo rondange itu kagak iya itu nyu pasal memang ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang
Yan na to ampay imangin oli. Nasuruh ni Rok baca paling nak ni Andre harapan na ya ko din itarima doon na po imang o ko pian rebe mato. Apa ya ko nanre mo patapulos o na patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa dyan ni Lodong ang malaika. Iya ro Andre nanre po ima pale iya ko kuram mopi nalesyang palo. Naliangi sandala, naliangi lipa, naliangi songko na pake lo masampaja napaniliwa etana na pake. Liwa niya na palan na pura siya roma kadaya ko po imami ba manre de mo pa aletoy bukurang ina bichangi pa bicha si po ima supaya nanre bijan na nanre keluarga na manci pasidak ka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci di minunroy mak denong tapi napasalaman na tayo makokoy tau makurap pahang itu gede. Iya, ini nasalah tuh. Baca ki, tuli pu imang, aja nih dibaca. Namorak bana ati nami na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko de nanre gati do cilina. Aja kama de diterima dona. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak ada lagi na puji nanre tau mati ya toro tapalena kang ipui na mo padiwatang. Sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra. Si Bapak Banjara pui na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pui ko meki mapabaca kada na suaga ta puji pui kang halina mi memanre apalan na mila tu lo ko tomatewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wan ni juma wan ni na paturu po Allah taala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisanroy mancaji bidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroy. Makanya ya nak dupa sanro nih. Denak koa imon rimanya tuh sanroy. Dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Iya tuh topan ritai rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tuh dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah sangi rumpun na dupa palat tu ipadongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange na malamma. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu iga dupai balu. Oko maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya oli lase aga irakoy apa lah itu nu mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kalau ku bawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imami lodong de tania harumannya iya penting itu. Tadi nanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkan na sabak iya ro malaika ay na pilaw doang yan tu ampai makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko ban masalawa ni teh nak kali jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha na sabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandritai
Maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru duit tahu tanya ji bawa pacakaru duit tahu namo tu malaikat patin roti tahu ia mu pura nama jenek mu baca tak usah mi tahu itu saya tanya mak depe ia mu cakaru duduk mau pa malaikat nanya tu kayak betul untuk cakaru duduk nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampa si garu-garu ni barisi nak laki gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa kayak siro letup nah ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko maju mai ta ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata nama ko matin romoi makko mani batena pura sinagalulu makko na bukai laba moi iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbarai tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu dia pada paja mana ka pakato baca iya jadi upasang ni itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isampajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah Nabi ta dia dak pipi tu menne enang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tolilala batana teh maka apa iya ko lago-lago ina tolititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakar dulu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat ya na tu ampai ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmairo kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa tu tasele panitian marepa rapak pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na puji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano na puji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na iya tunalo kurang makanya to matatariyo lo makibo anak ka de itu gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo iya tunaba na makoto iya makito nasaba makadede paganjil iya tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makokoy ko makibo la di na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmat tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah
bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacidi maraja cidi madani engkau tuh bentuk lo salah si wali keluargana. Iya, itu dalam hikmah itu. Iya, tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkar ay pintu ta. Maka da iya napi pajokawan ni bapak na. Iya. Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na ton rima sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna make nabita lata ja albuyuta kum makabir ajong paciki burlog bola mo mon riba matin romon riman on rima sampajang nawiru buyuta kum bikiratul Quran wassalah rewa ko ko mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o kumito melisari baraka ija aja ton ribangi matinro yan tu ampai sampaja sunna imon rines say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na ko mana masigi iya tapi engka toje itu tau yan ade na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to ko mimerohi mabelay iya magai melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang ka boleh cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran yonroi masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkai macake hawae ma saju berarti yan na marepa non rite masikiri non rima sampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapala to yon roy jalang nga siwi mapanga matoy bolay makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama ang kami mas makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pasta makio ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewasi setangnya de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina mega lasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setangnya kendela loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja motor rewa si bongkar WC ta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedana linapa pu imang suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na pa baraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napawon ribolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu kawan ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru, menre aseve, manre ase baru, ma bersanji.
melo ino mabarsanji. Magay nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa ede na bacay, napahami wi. Jadi lengi itu mapahang, lengi makapala. Yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan na din napada napahangin napasala ni. Yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay. Yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni yan na ro. Kumeki pak dupay, de nasale tu te kolete bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro aja tak kadai madosa ki ko de tak bersanji, wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mau bersanji mau patek ko di? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dah lelena. Angka had desa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre. Makre jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko rijalo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre Andre na. Nah, jadi di pu imas hitungan nah. Iya tuh Pak doang makanya ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di. Dia na sampajang. Dia na sampajang domba ni na pake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongang na tajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sining si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pili lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah saya to matajam. Araba matajam kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajam nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong maka si tumaleka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajana, jenne ang kasampajana, musafir ang kasampajana, istihara ang kasampajana, haja ang kasampajana, padahal nang kana doon na, ang kana doon musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga sana lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matotariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya jokiro tudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga nakatay
napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo po Allah taala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahkatu de tule ku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo ulle ku ele ulle tamanam itu po yan na to nakadai po ng Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ng Allah Ta'ala selesai kami yan na to nakadataw pandrite jokano tanya iko murus po ng Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede o ko kamatu lo melo masinga o ko masinga siya manso dega ne si runtuk yeah. Jadi segala urusan diserahkan jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po ngala taala mimis ngurusan ta alena selesai kami kamakiro jadi pangolo inapakijoka itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon na pak donga to yan to ampay sampajange pak dongang yang kamana sampajan na to kaya sa sampajahat yang kaya sa sampaja istihara iya ko iya ro to pandrite dena na sampajar ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja to tuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca pak donga mato tapi macai ito pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palin na konre apa angka to apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapuluanin na to napacapu kota na konandre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolorondang makandang iya dito ga imapin rang lo makan aku lorondang itu kagak itu upasameman ni de pokokna naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak de na mungkin napake untuk makaleleng iya na to ampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan remu patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa ni gan napalana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun ruimak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu gere iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomate we makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu nampujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara gak pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kadana suaga tapuji pu imang iya kang alina mi memandre apalan nami lah tu lo kotoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dina marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harumange
Nah, salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bidah. Cuma ya mikolok kisanroe manca jibidai. Iya masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroe. Makanya nak dupa-dupa sanro nih. Denak ko imon rimanya tuh sanroe. Dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Ia tu topan ritai rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tu dupa, karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mate. Apa tu dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh, obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan, tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupai pala tu ipa dongange. On rotona tu liwar runiti baru galok imange. Imange na malemma. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi makamu itu iga dupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu teman-teman teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olila se aga. Irako inapa. Lai tuno mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas no ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh napa suruh pu imamilo dong de tania harumannya. Iya penting itu. Ita de na ya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat emije tu butuhkan nasaba iya ro malaikat elena pilau doang ya na tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa utuh mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandritai maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe iya mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu saya tanya mak depe iya mu cakaru dudu mau pa malaikat nanya tuh kayak betul untuk cakaru du nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampas si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko maju mai ta ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoi mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai na laba moi iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbarai tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya na tu ampai na bita na tete malampe kato bana apa masisaitet perangitin rona. Iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja mana ka pakato bacacu. Iya jadi upasang nih itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah nabita dia gak dapi pitu meneh nang kapak katok bapak 5 mimene napa maraja sadan nama cela rupana
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ro tau palai ko lima mi manne de tulilala mata na te mako apa iya ko lago-lago ina tulititi macan de mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang itu cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rina cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan itu ampai ko to makibuah bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil. Pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali. Apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang. Termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuah paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagan na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmat tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliangang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja di madani engkau ko tumatu law sala si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkara pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja umpaciki burulong bola mo monri ba matin romon riman re onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni okom itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja suna imon rinesay parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to kumimero mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae masajuk berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot
Palai ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga. Kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama. Angka memang se makoko kang makibo-kibola. Itari ni kamera mandi WC. Oke lala kamera mandi kamera itaro WC be. Jadi ini natarongi kamera tahun rosetang. Kamanasa. Itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC. Jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setange salai boleh. Ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko betom itu malo lisu. De nak de. Padahal dia nggak biasa. Iya, magi na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasa ke baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange ken rilo loki kamera mama koko kamera nasa masuk pimatu utama sih eka makiro iya tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja mau tarewa si bongkar WC ta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya. Anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku. Makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji. Oto bicu ima tanre maloko ni mako. Oto sedan linapa pu ima ngisuruh tuda dega. Ya kan? Magai itu makna dia pakai makna bukan teks. Ma engkau to bola baruna. Dia itu namanya monroibi. Pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade ma tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yolo nabita mak barasanja jolo napa on ribolako baka ko na paboting ya na tudak boting ya soy mak barasanja tu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magai dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji. Melo ino mabarsanji. Magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi. Jadi lengi tu mapahang lengi makapala. Yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan ade na pada na pahangnya na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupai dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek kodi angkat to ya sama baca doa kapan mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolana Ibnu Abbas
Oki bolani Ibnu Abbas si palena kang Andre nabita den Andre makre jo nabita jolo musidak kai ka Andre eme ka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wad di masampajang elaw ni nabita ko jallo ka onro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas enapalo manre Andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh Pak doang makan jala ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di. Dia na sampajang, dia na sampajang dom manina pakai. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya Pak dongangnya natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah itu matajang araba matajang kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong makalas itu malaka terlambat ko mata nak milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kanadon na ang kanado musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo yero tabala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu Pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy Puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan ako lego-lego melo joka aga yasan na lego-lego mo iya itu ampe to matot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joku rotudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo Puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahkat tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yan na to nakadai Puang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah Puang Allah Ta'ala selesaikan yan na to nakada tau pandrite jokano tanya iko murus Puang Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk jadi segala urusan diserahkan jaja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya Pak sarakan meki lo letu ya matuti pakai iya talapor iya romelo enaka Puang Allah Ta'ala mimis ngurusat tak alena selesaikan kan makiro jadi pangolo inapa kijoka itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon na Pak dongat to yan to ampay sampajange Pak dongang yang kamana sampajana to kaya sa sampaja haja kaya sa sampaja istihara iya ko iya ro to pandrite dena na sampaja ro pada nabita ro makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja to tuda mani masulit kana palin na andre
Naibaca, agay baca, pak dongam mato, tapi macay ito pandrite makada. Iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima don na dena gaya iranongang. Makanya palin na ko andre. Apa angka to apalanan rewe. Iya ni palin na kang andre te napatapulos so napatapuluanin na to napacapu kota na ko nandre. Na dena mungkin imangin law boto pasti lo masampajang. Iya dena mungkin law ko to bolo rondang makandang. Iya dito ga imapin rang lo makan ako lo rondang. Ito gaga. Itu pasameman ni de pokok na naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan remu patata so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun rui mak denong tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati namin nabaca ko pula na panabaca patihan nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja ta salah paha ko mapabaca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalan lo ko to matewe makitu jadi aja takadagi agi na puji nanre to mate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tuh pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu imah komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu imang iya kang halina mi memandre apalan na mila tuh lo ketoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dina marigaga apa tuh dupa ki ya wani juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tuh dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang nalesin lo ko sanroe makanya ya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tuh sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tuh dupa ki nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui padongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini kalau imang iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu nu mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tepat tuh
atau motor pixer itaro matan regas no ko tanga naik gas pano pirumpu boleh napa suruh pu imamilaw doang de tania harumannya iya penting itu. Ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makanjala da sampaja subuh itu apa ya sampaja subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni tayo nakalijo chinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tuele ni. Makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa makalabasa ka na pak guru atau pandritay. Makadaya tu sitongan anak malaika tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaika patinroti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu setange mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak laki gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa. Kaya siro letuk nah. Ya alas sih. Makumu kah? Iya. Itu hawa malaikat. Nomor talu kaya kah? Ya ko maju ita. Ya nendre pakato ba ko bimbarade. Jile mata na mako. Matin romoy. Mako mani baten. Pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat. Nasaba ia tu pakato bay nenre na kumimbaray. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana. Apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni. Kata lu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapak katok baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tak dia kat dapi pitu menek. Nang kapak katok bapa 5 mimane napa maraja sadar nama celak rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau. Palai ko 5 mimane de tulilala mata na teh mako napa. Iya ko lago-lago ina tulititi macam ne mako matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba mako matiro. Inule perang ite cakaruduna. Apalagi tahu matakko pole galungnya tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ia nangka pakatokba malampe katokbana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatokba apa alena paliwang betuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk mengapa cakar dulu. Nak kakak ada subuh. Ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tahu pandrita. Iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata. Makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus
Pak terjadi Korea Utara, Korea Selatan. Nah, kadang-kadang lelena, ukui malah dasar tau pandite. Maka Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala. Ang kasus ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo makibo anak kade. Dito gagal na balik. Kung di na sa 10 sidi, sa 10 talo. Tunaba na mako to. Makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay may di makukway ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko lama hikma to sabak magay makadaya tumato puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacidi maraja, cidi madani, engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana. Iya, itu dalam hikmah itu. Iya, tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkarai pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak Sitongan na tonrima sampaja sunna aja nako masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo onriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro yan na to ampay sampaja suna imon rines say parewa nila boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh nonri malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrag to kumimero mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajan tu namoje itu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkay macake hawaye masaju berarti ya nama repat nonri masikiri nonri masam pajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampaya mapalato yon roy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay ang kami mas makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, magina may galasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange. Kenrilo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja mutar rewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magay itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu na memonroy pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magay
mitau ina rekoyasa ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dadai matu nak baraka boleh yonroi na reko dia to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padongyo ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala. Agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita. Upala yolo nabita makbarasanja jolo napawon ribolako. Bahkan ko na pa botingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu kawan ni. Tahu mata ko tudang boting paru di pak do jasiha. Magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tahu matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru makbarasanja. Melo ino makbarasanja. Magay nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi. Jadi lengi itu mapahang lengi makapala. Yo po nak munri magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan na din napada napahangin napasala ni. Yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay. Yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu may kamakoto. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te ko letek bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka ko ronge we. Iya ro aja takadai madosa ki ko de tak bersanji wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma bersanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadis uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas, oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita, den Andre, makanya jo nabita jolo, musidak kai ka Andre, meka milodong ako, jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko rijalo ka ngonro, masampaja ko bolane Ibnu Abbas, yero sampaja sunna doa. Lima sampaja sunna inabita milaw doang ang Ibnu Abbas, napalo manre Andrena. Jadi di pu imas hitungan na, iya tu pak doang ang makanjala ada sampajangnya. Iya, tapi iya di imata kalau imak baca dia na sampaja di, dia na sampajang, domba ni na pake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima doon na. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya natajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu. Iya ko sining si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pinilaporo Jadi to matajan na. Iya. Aso salah si to matajang. Araba matajang. Kami si pinapilaporo. Jadi ako sampaja din natajang. Nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong. As sampajangi. O ko pilalan na sampajangin na pakimadong. Aja ni saliwan na. Apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ko isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doa musafir Bismillahi tawakal tu kan to ya pala mo ya roh
Tabalakmu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dongang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandri to pa hakiki patareka tau malalangi aja mu pasti sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Ukui buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka. Aga sana lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku rotudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ia urusakku pongi okomidi usarakatu de itu leku ya min mursu. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Yan na ito nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami. Yan na ito nakadataw pandrite jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Iyo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya pak. Sarakan meki lo latu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kamakiro. Iji pangolo inapa kijoka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sini naro tomakala kaon apa donga to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kasa sampaja hajang kasa sampaja istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja to tuda mani masulik kana palen na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai itu pandai makada. Iya ko iya mi bawa pak dongang na deni terima dona dena gaya iran dongang. Makanya paling nak konre. Apa angkat tu apalanan rewe. Iya ni paling nak kangan rete na patapulo so na patapuluan ni na tu na pacapu kota na konandre. Na dena mungkin ngimangil lau boto pasti lo masampajang. Iya dena mungkin lau ko tu bolo rondangi makandang. Iya. Dito ga imapin rang lo makan aku lo rondangnya. Itu kagak. Itu pasameman ni de pokokna naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak de na mungkin napake untuk makaleleng. Iya na tu sampai imangin oli. Nasuruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya kode ni terima don na pu imang ko pian rebe matu. Apa ya konan remu patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na paja ni lodong malaika. Iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesiam pelo. Ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake. Liwa ni gan napalana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi. Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cibi minun ruimak dan nongang. Tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere. Iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko de nanre gati do cilina. Aja kama de diterima donna. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya?
aja ta salah paha ko mapabaca ki makaliya ro anre belato ko to matede nanre pipui mangapalan lo ko to matewe makito jadi aja tak kadagi agi na puji nanre to mateya toro ta palena kang ipui mapui mana mo padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra si Bapak Banjara gag pui mana mo padiwatang di na koro mestina ta talipungi pui mako meki mapabaca kada na suaga ta puji pui mang kang halina mi memandre apalan na mila tu lo ko to matewe makanang katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wan ni Jumat wan ni na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah tanya bida cuma ya mikolok kisan roy manca jibidai iro masalah na ini apa ya naleselok ko sanroy makanya ya nak dupa-dupa sandro nih dena ko imon rimanya tuh sandroy dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tuh dupa ki? Nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar, itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sangi rumpun na dupa palat tu ipa dongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini kalau imang ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pana gola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu no mawang ito iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaikat ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaikat ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kalijo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itu tanah jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tangi mak depe ia mau cakarudu mau pa malaikat nanya tuh kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampas si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kayak si rolatuna ya lah sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata nama ko matin romoi makko mani batena pura sinagalulu makko na buka ina laba moi iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato bainenre na ko bimbarai tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay na bitan na tete malampe katobana apa masisay tet perangitin rona
Kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni. Katalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana ka pakato baca cu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah. Nanya kui baca katobah Nabi tadi gak dapi pitu menit. Nang kapakato bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau. Palai ko 5 mimane de tulilala mata na teh apa. Iya ko lago-lago ina tulititi macan de makai matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba mako matiro. Inule perang itu cakaruduna. Apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang betuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk mengapa cakar dulu. Nak kakak ada subuh, ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia itu pandrita. Iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat. Yan na tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuha paganjil ukuran na nang kamasigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo lo makibo anak kade. Dito gagan na balik ko. Di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na makoto. Makito nasa ba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay. May ka di makukway. Kung makibo-kibola. Di na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makorodi, natela da ko ulama hikmah tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliangan. Itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja umpaciki burlong bola mo riba matin romon riman re on rima sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja sunna imon rinesay parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to kumimeroh mabelai iya
Magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajana naturungin ni malaikat. Iya. Nang kabola cia matin ro mata itu yonroy ai bola masalah salah itu. Jaran nonri masam pajat tu. Namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato. Iya. Coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkai macake hawae we. Ma sajuk berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masam pajang. Iya matandra matotu. Yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapala to yon roy jalang nga siwi mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okoy lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pasta makio ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewasi setangnya de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, magi na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setannya. Kendrila loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja mau tarewa si bongkar WC ta. Aja. Upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya. Sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku. Makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji. Oto bicu imatanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre asewe manre ase baru ma bersanji. Melo ino ma bersanji. Magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi. Jadi lengi itu mapahang lengi makapala. Yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan ade na pada na pahangnya na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupai dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iya ro aja takadai madosa ki ko dia tak berasanji wajib berasanji de
Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma berasanji mau patek kodi? Angkat ya sama baca doa kapan? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre. Makre jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre meka milodong ako. Jallo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre Andrena. Jadi di pu imas hitungan nah. Iya tuh Pak doang makan jala ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di. Dia na sampajang. Dia na sampajang dom manina pake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya Pak dongangnya natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ya ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah saya to matajam. Araba matajang kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong makalah si tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu Pak dogang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka. Aga yasan na lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku rotudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ia urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min mursu. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Yan tu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan. Yan tu nakada tau pandrite. Jokano tanya iko murus ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne masih runtuh. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininda urusannya Pak. Sarakan meki lo letu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusak ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Jadi pangolo inapa kijok ka. Nah, itu kuncinya. Kemudian
sinin naro to makalakaon na Pak Dongan to yan to ampay sampajange Pak Dongan yang kamana sampajan na to kaya sa sampaja hajang kaya sa sampaja istihara iya ko iya ro to pandrite dena na sampaja ro pada nabita ro makana mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca Pak Dongan mato tapi macay to pandrite makada iya ko iya mi bawa Pak Dongang na deni tarima dona dena gaya iran nongang makanya palin na ko andre apa angka to apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapuluanin na to napacapu kota na ko nandre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makandang iya deto ga ima penrang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu ampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan remo patatapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na paja ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun ruima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati namin nabaca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja ta salah paha ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalan lo ko to matewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre to mate ya toro ta palena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pu imang kang halina mi memanre apalan na mila tulo ko to matewe makanang katoje ustaz mak dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang naleselo ko sanroe makanya ya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tuduh pakai nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palat tu Pak Dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu gadupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya
Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kalau kubawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pirumpu boleh napa rumpu imamilaw doang de tania harumannya iya penting itu de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje dibutuhkan na saba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palay ko masalawa ni tena kali jo cinampa ututu mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandritay maka daya tu sitongan anak malaika tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaika patinroti itawe iya mu pura na majene mu baca tahu so mi tahu itu setange madape iya mu cakarudu mo pa malaika nanya tu kaya kabatul itu cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja talulam pasi garu-garu ni barisi na kalaki gaje barisi yawa kaya barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magay nasaba resonansi malaikat napa iya tu tahu mengaji na ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ne bilang-bilang tak dia nak bawa kaya kasiro latuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakatoba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya yan na tu ampay nabita na tete malampe katobana apa masesay tet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu de para paja mana ka pakato bacecu iya jadi upasang ni itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay nanya kui baca katobay na nabita dia dapi pitu menne nang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadar na macalla rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palay ko 5 mimane de tulilala mata na te mako napa iya ko lago-lago ina tulititi macam ne mako matin makanya nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na to ampay ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali
Apa yan ang kabulagan na bali ukuran na to, magampang mapangewat ko tilalang. Termasuk masigi. Aja nagan na bali ko masigi akibo paganjil ukuran na. Nang kamasigi gan na bali ukuran na marepa to tasele panitian. Marepa rapa pergantian pengurus. Pak terjadi Korea Utara, Korea Selatan. Kadang-kadang lelena, ukui malah dasar tau pandite. Maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo lo makibo anak kade. Dito gagan na balik ko. Di na 10 sidi, 10 talo. Tunaba na makoto. Makito nasaba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasangaro tao ko pahikmay. Mega di makukway. Kung makibo-kibo la, di na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makoro di, natela da ko ula mahikma to. Sabak magay, makadaya tumato po na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliang ito dalam hikmah. Bikin rumah itu kasi sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumato lo salah si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkara ipintut ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal. Termasuk rumah itu Pak Sitongan na, tonri mas sampaja sunna. Aja no ko masigi mana sampaja sunna ta. Yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna. Maka nabita ilata ja albuyuta kumakabir. Aja paciki burulong bola mo onri ba matin romon rimanre. Onri mas sampajang. Nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah. Rewa ko kuro mangaji mas sampajang. Apa bola mo tu melisa di baraka. Iya masigi mak baraka ni. O kumito melisa di baraka. Ija aja ton ribangi matinro. Iya na tu ampai sampaja sunna imon rinesay parewa ni lo boleh. Kona boleh jama. Supaya mak baraka boleh nonroi malaika. Aja na ko mana masigi. Iya. Tapi engkau tu je itu tahu ya nade na jama ko masigi de ton na jama ko bolana. Angka. Tapi dia tu kata penrang, to ko mimerohi. Mabelay. Iya. Magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat. Iya. Nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu. Jaran nonri masam pajat tu. Namoje tu masigi Pak ko jarangi jamaah nama perlato. Iya. Coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkay macake hawae ma sajuk berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang. Iya matandra matoto. Yan ang kamasigi ya panang kataw lepang. Lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy. Jalang nga siwi mapangga matoy. Boleh makotot. Palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga. Kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama. Angka kami masih makukuha kang makibo-kibola. Itari ni kamera mandi WC. Okay lala kamera mandi kamera itaro WC be. Jadi ini natarongi kamera tahun rosetang. Kamanasa. Itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC. Jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setange salai boleh. Ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu. De nade. Padahal dia enggak biasa. Iya, magina mega lasa makaliliang. Nasion rome matoki. Nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange kendelo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Makiro. Iya, tiga re. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta. Aja. Upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya. Anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji
Oto bicu imatanre maloko ni mako. Oto sedan linapa pu imang surut tuda dega. Ya kan? Magai itu makna, dia pakai makna bukan teks. Engkau to bola baruna. Dia itu namanya monroi bi. Pura ni bola na makalameni leteki. Mabarasanji tu jolo koni magai. Mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na reko dia to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecengnya pu iman na noli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pa baraka ipo ang Allah Taala. Aga makna nero de nayase ipapuji kuloko boleh na loko nabita upala yoloy nabita makbarasanja jolo napawon ribolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu kawan ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru mendre aseve mandre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ni iya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi iya ron nak tapahang maka dia barasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka ukondrongewe iro aja takadai madosa ki ko dia tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma barasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa kapang mau baca doa to kah iya, cuma iya baca dongeng, lau sapa dalilena. Angka had desa uruntu, nabita lau bolana Ibnu Abbas, oki bolana Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita, den Andre, makanya jo nabita jolo, musidak kai ka Andre, meka milodong ako, jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang, lau ni nabita koro jalo ka ngonro, masampajang ko bolana Ibnu Abbas, yero sampaja sunna doa. Lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas ena palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makanya ada sampajangnya iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gaga rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongangi natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko siningi si kami si jadi ko so salase tak baca maga nih na kami si pinilapor jadi to matajan na iya aso salase to matajan araba matajan kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko
mata na milawi watu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajan na. Jenne ang kasampajan na, musafir ang kasampajan na, istihara ang kasampajan na, haja ang kasampajan na, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa dong ang iya tu dia na cidi. Maka dito pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasisambungi baca bismillahi tawakkaltu ukoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokototu dan no lego-lego melo joka aga yasan na lego-lego mo iya itu sampai tomatot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga nak katai napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandrelo kujo puang Allah Ta'ala napa na laporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ia urusakku pengi okomedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yana tu nakada puang Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah puang Allah Ta'ala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus puang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk yeah. Jadi segala urusan diserahkan jaja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya Pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka puang Allah Ta'ala mimis ngurusata alena selesaikan kan makiro iji pangolo inapa kijoka nah, itu kuncinya kemudian sinin naro tomakala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajah hajang kaya sampajah istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palen na andre na ibaca aga ibaca pak dong mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iranongang makanya palen na ko andre iya apa angka tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangin law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko tu bolo rondangi makandang iya de to ga ima penrang lo makan aku lo rondangi itu gaga iya itu ni upasame man ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli na suruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang oko pian rebe matu apa ya konan remu patata patapulo so na patapulo ni na dena capo kota na to lidena paja ni lodong malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa niliwa etana napake liwa nega napalana pura sia ro makade iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minon ruimak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang
itu kere. Iya, ini na salah tuh. Baca ki, tulipu imang, aja nih dibaca. Namorak bana ati namin na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko den nanre gati do cilina. Nah, aja kama den diterima donna. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak kada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang. Sang anu tuh pujian Real almarhum tapi perra si bapak Banjara gak pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu imang iya kang alina mi memandre apalan nami lah tuh lo ketoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dina mari gaga apa tuh dupa ki ya wani juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu pong Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bida cuma ya mikolok kisanroe mancaji bidai iya masalahnya ini apa yang naleselok kosanroe makanya nak dupa sandro nih denak koa imon rimanya tuh sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuh dupa ki nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palat tu ipa dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu iga dupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kalau kubawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa rumpu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu ita de na ya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat minje tu butuhkan na sabak ya ro malaikat elena pilau doang ya na tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kalije jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha na sabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mate gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko mak Jumat ita
yan andre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matinro mo mako manibate na pura sinagalulu mako na bukay na laba mo iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakatobay nenre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya yan na tu ampay nabita na tete malampe katobana apa masisay tet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu dia pada paja mana ka pakato bacacu iya jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay nanya ku ibaca katobana nabita dia dapi pitu mennek nang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na te maka napa iya ko lago-lago ina tulititi macane maka matin makanya nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marlolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk baca karudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuah paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matataryo lo makibo anak ka de ito gagan na balik ko di na sa 10 sidi sa 10 talo tunaba na mako to makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko tong kasalingko ko tu itu na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja di madani engkau ko tumatu law sala si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita ilata ja albuyuta kum makabir aja paciki burlong bola mo monriba matin romon rimandre onriba sampajang nawiru buyuta kum bikiratul Quran wassalah
rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni o komito melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampajasuna imon rines say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi engkau tahu je itu tahu ya nade na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang tahu ko mimeroy mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae ma saju berarti ya nama repat non rete masikiri non rima sampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapala to yon roy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makokwa kang makibo-kibola itarini kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangi salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangi tama ki kamera rewa si setangi de ko meto itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina mega lasa makaleliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setangi kendela loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu ima tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu ima suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroy pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita mak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pak boting ya na tudak boting ya soy mak barasanja itu kon ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta diolo dupai ase baru mendre aseve mandre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na
Bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia lo masam pajang. Anak mondre mana itu mai kamako tuh. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni, ya naro, meki pak dupai, dia nak sale tu teh kalau letek bola bare nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawak lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro, aja tak kadai madosa ki ko dia tak bersanji, wajib bersanji deh. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau pakai kodi? Angkat tu ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca dongnya. Lau sapa dah lelena. Angka hadis uruntu. Nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre. Makanya jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jalo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre Andre na. Jadi di pu imas hitungan nah. Iya tuh pak doang makan jalan ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia nak sampajak di. Dia nak sampajang, dom manina pakai. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabi taka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya na tajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sining ngisi ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah saya to matajan. Araba matajang kami si pinapelaporo. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong maka si tumaleka terlambat ko mata na nak milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tuh alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dongang iya tuh dia na cidi maka dia to pandri pa hakiki patareka tau malalangi aja mau pasti sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoi buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga sana lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki buat lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku rotudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sanrelo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya na tu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan ya na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko mursu ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede o kak matu lo melo masinga o ko masinga siya manso dega ne wasi runtuk. Yeah. Jadi
segala urusan diserahkan. Jajaja terpasi sambung kota baca ya, dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Serahkan meki lo letu ya mentuti pakai. Iya. Talapor iya romelo ina ta pangala taala mimis ngurusan ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Kiji pangolo ina pakijoka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na konre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapulo ni na to napacapu kota na konandre na dena mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondange makandang iya deto ga imapin rang lo makan aku lo rondange itu gaga itu pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak de na mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa iya konan remo patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na paja ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya dek na cidi minun mak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere iya ide na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na pa nabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalana lo ko tomatewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu nampujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu ima iya kang halina mi memandre apalan na mila tu lo kotoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dena marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah na ini apa yang naleselok ko sanroe maka dia nak dupa sandro ni dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu
angkat tahu mati apa tuduh paki nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh umat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar itu disunahkan, tapi mereka tahu salah paham. Nah sange rumpun na dupa pala tu ipa dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini kalau imang iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu iga dupai balu oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu teman-teman teriolo pak de kasih gadu panagola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilaw dong de tania harumannya iya penting itu ita de na ya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkan nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kalijo cinampa ututu mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe iya mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe iya mu cakaru dudu mau pamalaika nanya tuh kayak betul itu cakaru du nomor rosi di ketua mengaji nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko maju maita ya nendre pakato ba ko bimbara de jile mata na mako matin romoi mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai laba moi iya magai itu hawa malaikat nasaba iya tu pakato bay nenre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay nabita na tete malampe kato bana apa masisaitet perangitin rona iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu dia pada pajak mana kapakato baca iya jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah Nabi tak dia dak pipi tu menek nang kapakato bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala batana teh mako napa iya ko lago-lago ina tulititi macan de mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang itu cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole dare tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakarudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka itu pandrita
Iya tu malaikat hawana napatin rome matoki tu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tu ampai kong kabola yon rin na siya matin romata. Makura-kura malaikat na tu. Iya. Kura-kura malaikat na. Iya na tu ampai ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmay kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na itu nalo kurang makanya to matatariyo lo makibo anak kade de itu gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makokoy ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmatu sabak magay makadaya tumatu puna na bola ko tong kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk law salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na ton rima sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kumakabir aja umpaciki burulong bola mo riba matin romon rimandre on rima sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajan apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampaja sunna imon rina say parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tahu ya na din na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to kumimero mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat tu iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarang ni jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae masajuk berarti yan na marepa non rite masikiri non rima sampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampaja ay mapalato yon roy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamera sah itu kanja na WC pasta makyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangi salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangi tama ki kamera rewa si setangi de ko meto itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya makin na megala sama kaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal haba'is lupa masuk setangi kendri lo ki kamera
mama koko kamara nasa masupi matu utama sih eka makiro iya tiga deh. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya. Tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya Sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji nih oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekodeto masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja tu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masampajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan yan naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bari nak bersanji deh tapi yaron nak tapahang maka dia barasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko de tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma barasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa kapan mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna ina bitam milau dongang Ibnu Abbas enapa lo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makan jala ada sampajangnya iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gagal rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongang na tajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko siningi si kami si jadi ko so salasay tak baca maga nih
na kami si pinilaporo jadi to matajan na iya aso salasi to matajang araba matajang kami si pinapilaporo jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung kamasala aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesala na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi watu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ko saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dong ang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasisambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy Puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki boleh lego-lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo Puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yan na tu nakada Puang Allah Ta'ala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah Puang Allah Ta'ala selesai kami yan na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus Puang Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtu jadi segala urusan diserahkan jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya Pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talaporo iya romelo enaka Puang Allah Ta'ala mimis ngurusan tak alena selesaikan kan makiro iji pangolo inapa kijoka itu kuncinya kemudian sinin naro to makala kaon apa dong to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja haja kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca aga ibaca pak dongang mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima donna dena gaya iranongang makanya palin na ko andre iya apa angka tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondange makandang iya de to ga mapenrang lo makan aku lo rondange itu kagak iya itu nyo pasameman ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya ko nanre mu patata patapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na to lide na paja ni lodong malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi nale siam pelo
naliangi sandala, naliangi lipa, naliangi songko na pake lo masampaja, napaniliwa etana na pake liwa nega napalan na pura siya roma kadaya ko po imami ba manre de mo pa aletoy bukurang ina bichangi ay pa bicha si po ima supaya nanre bija-bijan na nanre keluarga na manci pasidak ka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci di minunroy mak danong tapi napasalaman na tayo makokoy tau makurap pahang itu kere iya, ini nasalah tuh. Baca ki, tuli pu imang, aja nih dibaca. Namorak bana ati nami na baca ko pure na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko de nanre gati do cilina. Nah, aja kama de diterima donna. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak ada lagi na puji nanre tau mati ya toro tapalena kang ipui na mo padiwatang. Sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra. Si Bapak Banjara pui na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pui ko meki mapabaca kada na suaga ta puji pui kang halina mi memanre apalan na mila tulo ko tomatewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa dia nama gaga apa tuh dupa ki ya wani juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuh wani juma wani na paturu pong Allah Ta'ala malaikat nanya tuh malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisan roy mancaji bidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroy. Makanya ya nak dupa sanro nih. Denak koa imon rimanya tuh sanroy. Dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Iya tuh topan ritai rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tuh dupa ki? Nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Umat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah sange rumpun na dupa palat tu ipadongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange na malemma. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu gadupai balu. Oko maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga irakoy na pa la itu mawang ito iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pi rumpu boleh napa isuruh pu imami lodong de tania harumannya iya penting itu. Ita denanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat ay minje tu butuhkan na sabak iya ro malaikat ay na pilaw doang yan tu ampai makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko ban masalawa ni teh nak kali jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha na sabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandritai maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru duit tawe tanya ji bawa pacakaru duit tawe namo tu malaikat patin roti tawe iya mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu setan mak depe iya mu cakar duduk mau pa malaikat nanya tuh
Kaya betul untuk cakarudo. Nomor si di kuto mengaji. Nape aja talulam pasi garu-garu ni barisi na kalaki gaji barisi yawa kaya barisi yawa. Barisi mati gaji domba gaji Iya, magay nasaba resonansi malaikat. Napa iya tu tau mengaji na ceneri tu malaikat. Yang kedua tau masikiri makumu macam ni bilang pilangnya tak dia nak bawa. Kaya kasiro letu na. Ya alas sih. Makumu kah? Iya, itu hawa malaikat. Nomor talu kega, ya ko majuma ita. Ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy. Mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakatoba nendre na ko bimbaray. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, yan na to ampay na bita na tete malampe katobana apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu dia pada paja. Mana ka pakato baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah. Nanya kui baca katobah Nabi tak dia dah pipi tu menne. Enang kapak katok bapak 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau. Palai ko 5 mimane de tolilala mata teh maka apa. Iya ko lago-lago ina tolititi macam ne maka matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba mako matiro. Inule perang ite cakaruduna. Apalagi tau matakko pole galungnya tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro. Itulah jangan menyiksa. Sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk mengapa cakar dulu. Nak kakak ada subuh. Ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia itu pandrita. Iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata. Makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuah paganjil ukuran nang kamasigi kan nak bali ukuran na marepa tu tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo lo makibo anak ka. Di ito gagan na balik ko. Di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na mako to. Makito nasaba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay. Mega di makukway. Kung makibo-kibo la. Di na sinraja pintun na. Cidi malabak, cidi madani. Natela da ko ulama hikmah tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko tu ang kasalingko ko tu. Ito na pemaliangan. Itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacidi maraja cidi. Dan ni engkau ko tu losa balik keluarga na. Iya. Itu tapi dia tuh
Aja mo tarewa bau karai kada iya dapit pa Jokowi. Banyak hal termasuk tonri aja no ko masih sunata yaitu nabita na taguro sa habae na saba kumaning masigi na taro sampai sunat maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo onri ba matin romon rimanre onri masampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o komito melisari baraka iji aja tonri bangi matinro yan na to ampay sampai jasuna imon rin na say parewa nila boleh kung na boleh jama supaya mabaraka boleh nonroy malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang tau kumimeroy mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat. Iya, nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah salah itu. Jarang nonri masampajat tu. Namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama perlato. Iya, coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkai macake hawae ma saju berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masampajang. Iya, matandra matoto. Yan ang kamasigi ya panang kataw lepang. Lepap tau lepa mi masampajay mapalato yonroy. Jalan ngasih mapangga matoy boleh mako to palay ko bolata si garu-garu ni setang ngilala de gaga ni pa setat tamay kato ni setama angka kami mas makukuha kang makibo-kibola itaro kamera man okay lah kamera itaro wese jadi na tonro setang kamanasa itu kaya na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non rita jadi ya koto tama WC lah masuk setangnya saya koki kamar tapi WC ba setangnya tama ki kamar rewa si setangnya deh ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, magi na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setannya ken rilo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tiga deh. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji nih oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroy pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dadema tu nak baraka boleh yonroy na rekodeto masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na roma nana na tau matotta diolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru ma bersanji melo inno ma bersanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi mah kapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna
sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni iyo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodos sikolana de na mega bicaran na tapi pangkaukan na padupay iyo po na monre na saba matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ni ya naro meki pak dupay de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we iro aja takadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa apa mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kang andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna ina bitam milau dongang Ibnu Abbas ena palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pake makanya ya rodonge berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gaga rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongangi natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu iya ko siningi si ba kami si jadi ko so salasa tak baca maga nih na kami si pinilapor jadi to matajan na iya aso salasa to matajang araba matajang kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilaw dong makalas itu malaikat terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ko isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy Puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang ukuran apa kanjaki rampan nyawana napa na pangolo aga nakatai napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo Puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi okomidi usarahkatu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po
Yan na to nakalay po ang Allah Ta'ala, palala ko alina to barakaki, tanya iko insyaAllah po ang Allah Ta'ala salasay kami. Yan na to nakadataw pandrite. Jok no, tanya iko murus po ang Allah Ta'ala. Pasti dimudahkan. Iyo pwede ako ka matulaw, melo masinga ako, masinga siya, masuk ko, dega neo si runtu. Yeah. Jadi, segala urusan diserahkan. Jadi aja tapos sambung ko tabaca ya, dipisahkan. Kau menurut patareka maknai bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lolat tu yang matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Taala mimis ang urusan ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Kiji pangulo inapakijok ka. Itu kuncinya. Kemudian sinin naro tomakalakaon na Pak Dongat to yan to ampay sampajange Pak Dongang yang kamana sampajan na to kaya sa sampaja haja kaya sa sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja to tuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca Pak Dongang mato tapi macay ito pandrite makada iya ko iya mi bawa Pak Dongang na deni tarima don na dena gaya iranongang makanya palin na ko andre apa ang katoto palanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulos so napatapuluanin na to napachapu ko tan ko nandre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondang makandang iya dito ka mapenrang lo makan aku lo rondang itu kagak itu pasameman ni de pokokna naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na to ampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya konan remo patatapulo so na patapulo ni na de na chapo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale toy bukurang ina bicangi Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci di minon ruima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak banaati namin nabaca ko pula na panabaca patihan nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de tarima don makiro da pahangnya aja ta salah paha ko mapabaca ki maka dia ro anre beleto ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe makitu jadi aja takadagi agi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perra si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pu imang kang halina mi memanre apalan na mila tulo ko tomatewe makanang katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magay nanya tuan ni Jumat wan ni napaturo po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah na ini apa ya naleselo ko sanroe makanya ya nak dupa-dupa sandro nih denak koa imon rimanya tu sandro
Dupa itu wawangian, harum-harumannya disuka oleh malaikat. Ia tu tau pandritai rio lokomotif masa pejat tahaju, mapa tu dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tu dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Umat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar, itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupa palat tu ipa dongange. On rotona tu liwar runiti baru galok imange. Imange nama lemak. Itu kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi, maka mau itu juga dupai balu. Oko makai kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya oli lase aga. Irakoy apa? Lah itu no mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tempat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas na kota. Naik pano pirumpu boleh napa suruh pu imamilau dong. De tania harumannya. Iya, penting itu. Ita de nanya tu makanya tu rumpun apa lah tu ide. Malaikat ini jadi butuhkan. Nasabak ya ro malaikat elena pilau doang. Ya tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu. Apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam, si ba malaikat penjaga siang si runtui. Ko subuh. Makanya tuh tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya, palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa utuh mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha nasabak magai itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita. Maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru duit tawe tanya ji bawa pacakaru duit tawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakaru dudu mau pa malaikat nanya tu kayak betul untuk cakaru du nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampa si garu-garu ni barisi nak kalau kayak gaji barisi yawa kayak barisi yawa barisi mati gaji domba gaji iya, magai nasabak resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilang tak dia nak bawa. Kayak siro letuna. Ya alas sih. Makumu kah? Iya, itu hawa malaikat. Nomor talu kah? Ya kau maju mai ita. Ya nendre pada ko bimbarade jile mata nama ko matin romoy makko mani batena pura sinagalulu makko na bukai na laba moy iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato bainenre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya yan na tu ampay na bitan na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ni akatalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak mana ka pakato baca jadi sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah Nabi tadi kan dah pipi tu menek nang kapakato bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tukati de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na teh maka apa iya ko lago-lago ina tulititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan
ya nangka pakatoba malampe katobana namatinro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa ale paliwang betuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasiwat untuk baca karudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya makanya subuh hari itu tengah malam iya tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya kura-kura malaikat. Yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan na bali ko masigi akibuha paganjil ukuran nang kamasigi gan na bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena okuy mala dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo lo makibo anak ka. Di ito gagal na balik ko. Di na 10 siti 10 talo. Tunaba na mako to. Makito nasa ba makadede paganjil. Tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay. Mega di makukway. Kung makibo-kibo la. Di na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makoro di, natela da ko ulama hikmat to. Sabak magay, makadaya tumato po na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliangan. Ito dalam hikmah. Bikin rumah itu kasi sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, ang kako tumato lao sala si wali kaluargana. Ito dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkara ipintut ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kum makabir aja paciki burlong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyuta kum bikiratul Quran wassalah rewa ko ko mangaji mas sampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o kumito melisari baraka iji aja ton ribangi matinro yan na to ampay sampaja sunna imon rinesay parewa nila boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh nonri malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang tau kumimero mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya mo sampajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masampajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae masaju berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makokwa kang makibo-kibola itaro itarini kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pasta makio ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya koki kamera
tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko meto mi malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa. Iya magina me galasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih makiro iya tiga deh. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya. Tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya Sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedana linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yoko na to macho milodo mamagi-magi na pa baraka ipo Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu kon ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makun rupahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ni ya naro meki pak dupay dia na sale tu te kolete bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we iro aja takadai madosa ki ko dia tak berasanji wajib berasanji deh ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek kodi angkat ya sama baca doa kapang mau baca doa toga iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kang andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas enapa lo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makanya ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodonge berlapis-lapis ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi
Iya ro nabi taka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongang na tajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah saya to matajan. Araba matajang kami si pinapelaporo. Jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesala na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa terlupa doang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga yasan na lego-lego mo iya itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya jokku tudang masalah ini ale bolana tudang yokur na pakanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sanrelo ku jo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya natu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan ya natu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko ka matu lo melo masinga oko masinga siya manso dega ne si runtuk yeah. Jadi segala urusan diserahkan jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya pak sarakan meki lo letuk ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusat tak alena selesaikan kan makiro jadi pangolo inapakijokah nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon na pak donga to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kasa sampajahat yang kasa sampaja istihara iya ko iya ro to pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja to tuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca pak donga mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palin na konre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kangan rete na patapulo so na patapuluanin na to na pacapu kota na konandre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makandang iya deto gai mapen rang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu upasame man ni de pokokna naisang maka dah hairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak de na mungkin napake untuk makaleleng
Yan na to ampai imangin oli. Nasuruh ni Rok baca paling nak ni Andre harapan na ya ko din itarima doon na po imang o ko pianre be mato. Apa ya ko nanre mo patata patapulo so na patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa dyan nilodong ang malaika. Iya ro Andre nanre po ima pale iya ko kuram mopi nalesyang palo. Naliangi sandala, naliangi lipa, naliangi songko na pake lo masampaja napaniliwa etana na pake. Liwa nega na palana pura siya romaka dia ko pu imami ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijanna nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun rui mak denong tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere. Iya, ini nasalah tuh. Baca ki, tulipu imang, aja nih dibaca. Namorak bana hati nami na baca ko pula na baca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko den nanre geti do cilina. Nah, aja kama dia diterima dona. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de. Nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak ada lagi na puji nanre tau mati ya toro tapalena kang ipui ma na mau padiwatang. Sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perak. Si bapa Banjara gak pui na mau padiwatang dina koro mestina tatalipungi pui ma komeki ma pa baca kada na suaga ta puji pui ma. Kang alena mi memandre apalan na mila tu lo ko tomatewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa dia nama gaga apa tuh dupa ki yawan ni Juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuh wan ni Juma wan ni napaturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tuh malaikae na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisan roe manca jibidai. Iya masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroe. Makanya ya nak dupa sanro nih. Dena koa imon rimanya tuh sanroe. Dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tuh dupa ki? Nasawa supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah sangi rumpun na dupa palatui pak dongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange nama lemak. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu gadupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu panagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu. Dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika emije tu butuhkan na sabak ya ro malaika elena pilau doang ya na tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kalijo cinampa utuh mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita
Maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe, tanya ji bawa pacakaru du itawe, namo tu malaikat patin roti tawe. Ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahu ni tu saya tanya mak depe. Ia mu cakaru dudu mau pa malaikat nanya tu. Kaya betul tu cakaru du, nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje ye magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa ke siro letuna ya alasi makumu kah iya itu hawa malaikat. Nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona. Iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja mana ka pakato bacecu. Iya jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah nanya kui baca katobah nabita dia gak dapi pitu menne nang kapak katobah pak 5 mimenne napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin rotau palai ko 5 mimenne de tulilala batana teh mako napa iya ko lago-lago ina tulititi macan deh mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro dinule perang itu cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuah paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa tu tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasaba makadede paganjil tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na cidi malaba cidi madani kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko tu ito na pemaliangang itu dalam hikmah
bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacid di maraja, cid di madani, engkau ko tumatuk law salah si wali keluargana. Iya, itu dalam hikmah itu. Iya. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkar ay pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Iya. Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna make nabita helata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo monri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajan apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja suna imon rinesay parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to kumi meroh mabilay iya magai melisari baraka boleh nasaba ya muasam pajana naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran yonroi masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawae ma sajuk berarti ya nama repat nonre masikiri nonre masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepap mi masampajay mapala to yonroy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kani setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka memang se makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC oke lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pasta makioko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setange salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina me galasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal hubsi wal habais lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu ima tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu ima suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade ma tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yoko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di Pak Do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru, menre aseve manre ase baru ma bersanji.
melo ino mabarsanji. Magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasabak napahami hak desa edena baca, napahami wi. Jadi lengi tu mapahang, lengi makapala. Yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan ade napada napahangnya napasala ni. Yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak mondre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro aja takadai madosa ki ko de tak bersanji wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma bersanji mau patek kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita den andre. Makre jo nabita jolo. Musidak kai ka andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre andrena. Jadi di pu imas hitungan na. Iya tu pak doang makan jala ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di. Dia na sampajang dom manina pake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ya ko so salasa tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salasa to matajam. Araba matajang kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong makalah si tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dogang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka. Aga yasan na lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joki rotudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana.
napa na pangolo aga nakatay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sanre lo kujo po ng Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku po ngi o komedi usarahkat tu de tu leku ya min murso napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo ulle ku ele ulle tamanam itu po yan na ito nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami yan na ito nakadataw panrite jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan iyo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtu jadi segala urusan diserahkan jaja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka maknai bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya pak sarakan meki lolatu ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ang urusan ta alena selesaikan kan makiro kiji pangulo inapa kijok ka itu kuncinya. Kemudian sinin naro tomakalakaon na pak dongat to yan tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macay ito pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulos so napatapuluanin na to napacapu kota na ko nandre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondang makandang iya dito ga mapenrang lo makan aku lorondang itu gaga itu pasal memang ni de pokokna naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan remo patata so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na paja ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale toy bukurang ina bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun rima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati namin nabaca ko pula na panabaca patihan nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja ta salah paha ko mapabaca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalan lo ko to matewe makitu jadi aja takadagi agi na puji nanre to mate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada nasuaga ta puji pu imang kang halina mi memanre apalan na mila tulo ko to matewe makanang katoje ustaz madupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wan ni napaturu po Allah Ta'ala malaikat
Nah iya tuh malaikat na puji harum-harumannya. Nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bidah. Cuma ya mikolok kisanroy mancaji bidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroy. Makanya ya nak dupa-dupa sandro nih. Denak koa imon rimanya tuh sandroy. Dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Iya tuh topan ritai rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tuh dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah sangi rumpun na dupa palatui pak dongangnya. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange nama lemak. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu ga dupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu panagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na apa kene rumpun apa sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas no kota naik gas pano pi rumpu boleh napa isi rumpu imamilo dong de tania harumannya. Iya penting itu. Ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaikat ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaikat ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni tena kali jo cinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha nasabak magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandritay. Maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahu itu setan yang depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaikat nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalau kayak gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai laba moy. Iya, makai itu hawa malaikat. Nasaba ya tu pakato bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, yan na tu ampay na bitan na tete malampe kato bana. Apa masisaitet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni. Katalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapak katok baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tak dia dak pipi tu menek. Nang kapak katok bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cela rupana
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko lima mi manne de tulilala mata na te maka apa iya ko lago-lago ina tulititi macan de maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro dinule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia tahu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rina cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuha paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagan na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmat tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja di madani engkau ko tumatuk law sala si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burulong bola mo monriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampajasuna imon rinesay parewa ni lo boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to kumimero mabilay iya magay melisari baraka bola nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkay macake hawae ma saju berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga siwi mapangga matoy boleh makotot
palai ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka memang se makoko kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okoy lala kamera mandi kamera itaro WC be jadi ini natarongi kamera tahun rosetang kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setange salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewasi setange de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magi na mega lasa makaliliang nasyon rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal hubsi wal habais lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masuk pimatu utama sih eka makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar WC ta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya Sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu ima tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu ima suruh tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalame ni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka da dema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa wonri bolako baka ko na paboting ya na tudak boting ya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di Pak Do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre se baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasabak napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan ade na pada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na Pak Dupay yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masampajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki Pak Dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia barasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iya ro aja takadai madosa ki ko de tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma barasanji mau patek kodi angkat to ya sama baca doa kapan mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolana Ibnu Abbas
Oki bolani Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre makre jo nabita jolo musidak kai ka Andre eme ka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wad di masampajang elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas enapalo manre Andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh Pak doang makan jala ada sampajangnya iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pakai makanya ya rodongnya berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya Pak dongangnya natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu iya ko siningi si ba kami si jadi ko so salasa tak baca maga nih na kami si pilih lapor jadi to matajan na iya aso salasa to matajang araba matajang kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doa musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo yero tabala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu Pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga yesan na lego-lego mo iya itu ampe to matot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joku rotudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min murso napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yana tu nakada puang Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah puang Allah Ta'ala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus puang Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne wasi runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya Pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis sa ngurusan ta alena selesaikan kan makiro jadi pangolo inapakijok ka itu kuncinya kemudian sinin naro tomakalakaon na Pak dongan to yan tu ampai sampajange Pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja haja kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palen na andre
Naibaca, agay baca, pak dongam mato, tapi macay ito pandrite makada. Iya ko iya mi bawa pak dongang na din itarima doon na din nagaya iranongang. Makanya palin na ko andre. Apa ang katoto palanan rebe. Iya ni palin na kang andre te napatapulos so napatapuluanin na to napachapu kota na ko nandre. Na din na mungkin imangil law boto pasti lo masampajang. Iya, di na mungkin law ko to bulo rondang makandang. Iya, dito ga imapenrang lo makan ako lo rondang. Ito gaga. Ito, niyo pa sa meman ni de pokok na naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake gunan lo ko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang. Yan na to ampay imangin oli. Nasuro ni Rok Baci palin na ni Andre harapan na ya ko de ni tarima doon na po imang o ko pian rebe mato. Apa ya ko nanre mo patapulos o na patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa dyan ni Lodong ang malaika. Iya ro Andre venanre po ima pale iya ko kuram mopi nalesyang palo. Naliang sandala naliang lipa naliang songko na pake lo masampaja napaniliwa etana na pake. Liwa nega na palana pura siya romaka de ko po ima mi ba manre de che de mo pa aletoy bukurang ina bichangi pa bicha si po ima supaya nanre bija-bijan na nanre keluarga na manci pasidak ka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci di minunroy mak denong tapi napasalaman na tayo makokoy tau makurap pahang itu kere. Iya, ini nasalah tuh. Baca ki, tulipu imang, aja nih dibaca. Namorak bana ati nami na baca ko pula na panabaca patihan nanre. Yang penting nanre ko de nanre gati do cilina. Nah, aja kama de diterima dona. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak ada lagi na puji nanre tau mati ya toro tapalena kang ipui ma na mo padiwatang. Sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra. Si Bapak Banjara gaga pui na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pui ma komeki mapabaca kada na suaga ta puji pui ma. Kang halina mi memanre apalan na mila tu lo ko tomatewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni juma wan ni na paturu po Allah taala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisan roe manca ji bidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroe. Makanya ya nak dupa sanro nih. Denak koa imon rimanya tuh sanroe. Dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat. Iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju. Mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tau mate. Apa tuh dupa ki? Nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Umat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tuh salah paham. Nah sange rumpun na dupa palatui padongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange na malamma. Hindi. Ito nakarubo imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi. Maka mo itu gadupay balo. O kung makamakay kama banyak buhur, banyak macamnya. Ya lalu tamato tariolo pa de kasi gadu pa nagola kasi natuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga irakoy na pa lay tuno mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pa sabu kaluku bawa na tapat yo.
atau motor pixer itaro matan regas no ko tanga naik gas pano pirumpu boleh napa surumpu imamilaw doang de tania harumannya iya penting itu. Ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minjit dibutuhkan na saba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni tayo nakalijo chinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tuele ni. Makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa makalabasa ka na pak guru atau pandritay. Makadaya tu sitongan anak malaika tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaika patinroti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu setan yang mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje. Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilangin tak dia nak bawa kaya kasih roletu nah ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kaya ya ko maju ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, makai itu hawa malaikat. Nasaba ia tu pakato bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana. Apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapo tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni akatalu ni teka tulu-tulu dia pada pajak. Mana kapaka tu baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajang nanya katobay. Nanya kui baca katobay na Nabi ta dia dak pipi tu mennek. Enang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tolilala mata na te mako napa iya ko lago-lago ina tolititi macam ne mako matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk mengapa cakar dulu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya makanya itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan na tu ampay ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil. Pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali. Apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewat ko tilalang. Termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa tu tasele panitian marepa rapak pergantian pengurus
Pak terjadi Korea Utara, Korea Selatan. Nah, kadang-kadang lelena, ukui malah dasar tau pandite. Maka Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala. Ang kasus sa kutilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matataryo makibo anak kade. Dito gagal na balik. Kung di na sa 10 sidi, sa 10 talo. Tunaba na mako to. Makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makokway ko makibo bola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmat to sabak magay makadaya tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kacid di maraja, cid di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluargana. Iya, itu dalam hikmah itu. Iya, tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkarai pintu ta. Maka da iya napi pajokawan ni bapak na. Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita helata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji mas sampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro yan na to ampay sampaja sunna imon rinesay parewa nila boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh nonri malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrag tau kumimero mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajan tu namoje itu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawaye masaju berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masam pajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga siwi mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay ang kami mas makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magi na may galasa makaliliang nasyon rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masupi matu utama sih makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mutar rewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda lega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai
mitau ina rekoyasa ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dadema tu nak baraka boleh yonroy na rekode to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padongyo ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Taala. Aga maknanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita. Upala yoloy nabita makbarasanja jolo napawon ribolako. Baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu kawan ni. Tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha. Magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru mendre aseve mandre ase baru makbarasanja. Melo ino makbarasanja. Magay nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya. Nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi. Jadi lengi tu mapahang lengi makapala. Yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna. Sehingga yan na din napada napahangin napasala ni. Yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay. Yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak mondre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupay de na sale tu te ko letek bola bare nak bersanji de. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we. Iya ro aja takadai madosa ki ko de tak bersanji wajib bersanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau patek ko di? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka desa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre. Makanya jo nabita jolo. Musida kai ka Andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jalo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Lima sampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Enapalo manre Andrena. Jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makanya ada sampajangnya. Iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampajak di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis ya sangnya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima doon na. Magi nila nasampaja din nila dong. Apa iya pak dongang natajam malaika malaika catai de na laporo malaika kecuali dua waktu. Iya ko siningi si kami si. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami si pili laporo Jadi to matajan na. Iya. Aso salah itu matajang araba matajang kami si pinapelaporo. Jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesala na pamilodong makalasi tu malaka terlambat ko. Mata nak milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ku saliwan na sampajangi ya saya tu cata iya si laporoi. Maga. Yan na tu ampai ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna. Musafir ang kasampajanna. Istihara ang kasampajanna. Haja ang kasampajanna. Padahal nang kana doon na. Ang kana doa musafir. Bismillahi tawakal tu kan kana to. Ya pala mo ya roh.
Tabalakmo. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dongang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mu pasti sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Ukui buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka. Aga sana lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku rotudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ia urusakku puangi okomidi usarahkatu de itu leku ya min mursu. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Yan na to nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami. Yan na to nakadataw pandrite jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Iyo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya manso dega ne si runtu. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya pak. Sarakan meki lo latu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ang urusan ta. Alena selesai kami. Makiro. Iji pangoloy napakijoka. Itu kuncinya. Kemudian sinin naro tomakalakaon na pak donga to yan tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajahat yang kaya sampaja istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajar ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak donga mato tapi macai itu pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapuluan na to napacapu kota na ko andre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makandang iya dito ga imapin rang lo makan aku lo rondangnya itu kagak itu pasameman ni de pokokna naisang makada hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna lo ko to makanja itapak napak de na mungkin napake untuk makaleleng iya na tu ampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya ko de ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya konan remu patatapulo so na patapulo ni na de na capo kota na to di de na paja ni lodong malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesiam pelo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi Pak bica si pu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun ruima dan nongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere iya ide na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya
aja ta salah paha ko mapabaca ki maka dia ro andre beleto ko to mate de nanre pipu ima ngapalan lo ko to matewe makitu jadi aja tak kadagi aja na puji nanre to mate ya toro ta palena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra si bapak Banjara gag pu iman na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pu ima kang halina mi memandre apalan na mila tulo ko to matewe makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wan ni Jumat wan ni na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah tanya bida cuma ya mikolok kisanro manca jibidai iro masalah ini apa ya naleselok ko sanro makanya ya nak dupa-dupa sanro nih dena ko imon rimanya tuh sanro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tuh dupa ki? Nasawa supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar, itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sangi rumpun na dupa palat tu ipak dongange. On rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini kalau imang iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pana gola kasih na tunuh pak mawangi mato iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawang ito iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamilo dong de tania harumannya iya penting itu ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaikat ay minje tu butuhkan na saba iya ro malaikat ay na pilaw doang ya na tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kalijo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe iya mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu saya tangi mak depe iya mu cakarudu mau pa malaikat nanya tuh kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampas si garu-garu ni barisi nak kalau kayak gaji barisi yawa kayak barisi yawa barisi mati gaji domba gaji iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa kayak si rolatuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata nama ko matin romoy makko mani batena pura sinagalulu makko na bukai laba moy iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato bay nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu
Iya na tu ampay na bita na tete malampe katobana apa masisaitet perangitin rona. Iya kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja. Mana ka pakato bacacu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay. Nanya ku ibaca katobana nabita dia gak dapi pitu meneh. Nang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na te makana apa iya ko lago-lago ina tulititi macane makai matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro dinule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marlolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang batuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakarudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali. Apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewate ko tilalang. Termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matatario lo makibo anak ka de dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo. Tunaba na makoto. Makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay. Mega di makukway. Ko makibo-kibola di na sinraja pintun na. Ci di malaba, ci di madani. Kato makoro di, natela da ko ulama hikmat tu. Sabak magay, maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to. Ito na pemaliangang. Ito dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, ang kako tumatuk law sala si wali keluargana. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka daya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita ilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo monriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampajasuna imon rinesay parewa ni lo boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tau ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to kumimeroy mabelay
Iya. Magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajana naturungin ni malaikat. Iya. Nang kabola cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu. Jarang yonroi masam pajat tu. Namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama pelato. Iya. Coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko mangkado gangkai macake hawai we. Ma sejuk berarti ya nama repat nonroi te masikiri nonroi masam pajang. Iya matandra matotu. Yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepak tau lepak mi masampajay mapala tu yonroy jalang nga siwi mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami masih makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC we. Jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanjak na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewasi setange de ko metomi tu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, makin na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setan. Kendela loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita dupo uji nabita foto makanya mangokote onre maluk foto sedan lida ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalameni rasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yolo nabita makbarasanja jolo napa onri bolako bahkan ko nampak botingnya anak na tudak botingnya semak berasanya itu kawan ni tahu mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magai dena melo ko nagesai bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya na romaknana na tahu matot tariolo dupai ase baru mendre asewe mandre ase baru mak berasanji melo ino mak berasanji magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasabak napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yana de napada napahangnya napasala nih yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak monre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupai de na sale tu te kolete bola bare nak bersanji de tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lori nabita masalawa lori nabita mamagi-magi na turu baraka konronge we
Iya ro, aja tak kadai madosa ki ko de tak barasanji, wajib barasanji de. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi ma barasanji mau patek ko di? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa to kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolani Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre makre jo nabita jolo musidak kai ka Andre meka milodong ako jallo ka nga onro ken ro ka wad di masampajang elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas napalo manre Andrena. Nah, jadi di pu imas hitungan nah iya tuh Pak doang makan jala ada sampajange. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca deh na sampaja di. Deh na sampajang. Deh na sampajang dom manina pake. Makanya ya rodonge berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya deh gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya pak dongange natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salasay tak baca. Maga nih. Na kami si pili lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salas itu matajang araba matajang kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopuran na maberesalan na pamilodong makalah si tumalaka terlambat ko. Mata nak milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si lapor Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna. Musafir ang kasampajanna. Istihara ang kasampajanna. Haja ang kasampajanna. Padahal nang kanadon na. Ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan to. Ya pala mo yero. Tabala mo. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu pak dogang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan ako lego-lego melo joka. Aga yasan na lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joki ro tudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ya urusakku pungi o komedi usarahkat tu de tu leku ya min mursu. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Yan na to nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami. Yan na to nakada tau pandrite jokano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko ka matulo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne wasi runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja pasti sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka maknai bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininda urusannya pak. Sarakan meki lo latu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kan makiro.
Iji pangoloy napakijok ka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sininaro to makalakaon na Pak Dongan to yan to ampay sampajange Pak Dongan yang kamana sampajan na to kaya sa sampajahajang kaya sa sampaja istihara iya ko iya ro to pandrite dena na sampajar ro pada nabita ro makana mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca Pak Dongan mato tapi macay to pandrite makada iya ko iya mi bawa Pak Dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapuluanin na to napacapu kota na ko nandre na dena mungkin ngimangil law boto pasti lo masampayang iya dena mungkin law ko to bulo rondang makandang iya deto ga ima penrang lo makan aku lo rondang itu gaga itu pasameman ni de pokok na naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja na waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baca palin na ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa iya konan remo patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurang ina bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cidi minun rima dan dongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja ta salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu imang apalan lo ko to matewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre to mate ya toro ta palena kang ipu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pu imang kang halina mi memanre apalan na mila tu lo ko to matewe makanang katoje ustaz mak dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuan ni Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange na salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah na ini apa ya naleselok ko sanroe makanya ya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tuduh pakai nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palatui Pak Dongange on rotona to liwar runiti baru galok imange imange nama lemak iya ini penting saya sampaikan tapahangi
Maka mo itu gadupay balo. O kung makamakay ka mga banyak buhur, banyak macamnya. Ya lalu tamato tariolo pa de kasi gadu pa nagola kasi natuno. Pak mawangi mato. Iya ulilase aga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pa sabu kalukubawa na tapat yo. Atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pirumpu boleh napa surumpu imamilaw doang de tania harumannya iya penting itu de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makanjala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang iya palay ko masalawa ni tayo nakalijo chinampa ututu mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandritay maka daya tu sitongan anak malaika tanya tu seta bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaika patinroti itawe iya mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahu itu setang mak depe iya mu cakarudu mau pa malaika nanya tu kayak betul itu cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilang tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakato ba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana apa masisay tet perangitin rona iya kapo tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu de pada paja mana ka pakato bacecu iya jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajang nanya katobah nanya kui baca katobah na nabita dia gak dapi pitu mennek nang kapak katobah pa 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala matana teh maka napa iya ko lago-lago ina tulititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba maka matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole dare tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakarudu nak kada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka itu pandrita iya tu malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tu ampai kong kabola yon rin na siya matin romata makura-kura malaikat na tu iya kura-kura malaikat na iya na tu ampai ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7
makor 7 kali 11 aja na ganak bali apa yan ang kabola ganak bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganak bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi ganak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matataryo lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na sa 10 sidi sa 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makokoy ko makibo bola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmat to sabak magay makadaya tumato puna na bola ko tong kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumato lo salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkara pintu ta maka da iya napi pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu Pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita lata ja albuyuta kumakabir ajong paciki burlong bola mo onri ba matin romon rimanre onri mas sampaja nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro ya na tu ampai sampaja sunna imon rines say parewa ni lo boleh kono boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tahu ya na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tahu penrang to ko mimero mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawaye masajuk berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay ang kami mas makukuha kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun roseta kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metomi to malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina me galasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masupi matu tama si makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji
Oto bicu imatanre maloko ni mako. Oto sedan linapa pu imang surut tuda dega. Ya kan? Magai itu makna, dia pakai makna bukan teks. Engkau to bola baruna. Dia itu na memonroy bi. Pura ni bola na makalameni leteki. Mabarasanji tu jolo koni magai. Mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita. Maka dadema tu nak baraka boleh yonroy na reko dia to masalawa loko nabita. Oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah. Oli nalena padongyo ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Taala. Aga makna nero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita makbarasanja jolo napawon ribolako baka ko na pabotingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru di pakdo jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo inno mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pakdupay yo po nak mondre na saba matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak mondre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan iya naro meki pak dupay dia na sale tu te koletek bola bare nak bersanji deh tapi iya ron nak tapahang maka dia barasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko dia tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma barasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa apa mau baca doa to kah iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadis sa urunto, nabita lau bolana Ibnu Abbas, oki bolana Ibnu Abbas si palena kang Andre nabita, den Andre, makre jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre, meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wat di masampajang. Lau ni nabita ko jalo ka ngonro, masampajang ko bolana Ibnu Abbas, yero sampaja sunna doa. Lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas ena palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gaga rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongange natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko siningi si kami si jadi ko so salasay tak baca maga nih na kami si pinilaporo jadi to matajan na iya aso salas ito matajan araba matajan kami si pinapilaporo jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung kamasala aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopuran na maberesalan na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko
mata na milawi waktu musipak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ku saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna. Jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna. Padahal nang kanadon na, ang kanado o musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo yero. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa dong ang iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasisambungi baca bismillahi tawakkaltu ukoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan ko lego-lego melo joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki boleh lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya jokiro tudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan nyawana napa na pangolo aga nak katai napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo ku jo puang Allah Ta'ala napa na laporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ia urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya natu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan ya natu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk yeah. Jadi segala urusan diserahkan jaja pasti sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya Pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talapor iya romelo enata pong Allah Ta'ala mimis ngurusat tak alena selesaikan kan makiro iji pangolo inapa kijoka nah, itu kuncinya kemudian sinin naro tomakala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajah hajang kaya sampajah istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca aga ibaca pak dong mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iranongang makanya palin na ko andre. Iya, apa angka tu apalanan rewe? Iya ni palena kangan rete na patapulo so na patapulo ni na tu na pacapu kota na konandre. Na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang. Iya, de na mungkin law ko tu bolo rondange makandang. Iya, de to ga ima penrang lo makan aku lo rondange. Itu gaga. Iya, itu nyu pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng iya na tu sampai imangin oli na suruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya konan remu patata patapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na to lide na paja ni lodong malaika iya ro andre wenandre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja napa niliwa etana na pake liwa nega na palana pura sia ro makade iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi pak bica si pu ima supaya nandre bija-bijanna nandre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na cibi minun ruimak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang
itu kira. Iya. Ini na salah tuh. Baca ki. Tulipu imang. Aja nih dibaca. Namorak bana ati namin na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko den nanre gati do cilina. Nah, aja kama deh diterima dona. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak kada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima na mo padiwatang. Sang anu tuh na puji nanre almarhum tapi perra. Si Bapak Banjara gag pu iman na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pu imang. Kang alina mi memandre apalan na mila tulo ko tomatewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga. Apa tu dupa ki? Yawan ni Juma apa tu dupa ki? Saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu. Nyalakan dupa di malam Jumat. Magay, nanya tu wan ni Juma, wan ni napaturu po Allah Ta'ala malaikae. Nanya tu malaikae na puji harum-harumannya. Nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisan roe manca jibidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroe. Maka dia nak dupa-dupa sandro nih, dia nak koa imon rimanya tuh sandroe. Dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat. Ia tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju, mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tuh dupa ki? Nasawa supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah sangi rumpun na dupa palat tu ipa dongangnya. On rotona tu liwar runiti baru galok imange. Imange nama lemak. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu gadupai balu. Oko maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olila seaga irakoy apa lah itu no mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imamil dong de tania harumannya. Iya penting itu. Ita dena ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaikat ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaikat ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni teh nak kalija jo cinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandrita. Maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe. Ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu setan yang mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaikat nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje Iya, magai nasawa resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang tak dia nak bawa. Kaya si rolatuna. Ya alas sih. Makumu kah? Iya, itu hawa malaikat. Nomor talu kaya kah? Ya ko mak Jumat ita.
Yan nandre pa katoba ko bimbarade jile mata na mako matinro mo mako manibate na pura sinagalulu mako na bukay na laba mo iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakatobay nandre na kumimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya yan na tu ampay nabita na tete malampe katobana apa masesay tet perangitin rona. Kapwa tu pakato bali na minalaw kurang latu ni Amerika latu Perancis macane akatalu ni te katulu-tulu de para paja mana ka pakato bacecu iya jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay nanya ku ibaca katobana nabita dia gak dapi pitu menek nang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadar na macalla rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala mata na te maka napa iya ko lago-lago ina tulititi macane maka matin makanya nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba mako matiro inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakar dulu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat yan na to ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuah paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusak ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak ka de dito gagan na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasaba makadede paganjil tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola de na sinraja pintun na di malaba di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja di madani engkau ko tumatuk law sala si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkarai pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita ilata ja albuyuta kumakabir ajong paciki burlong bola mo monriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka
iji aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampai jasuna imon rines saya parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi engkau tahu je itu tahu ya nade na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi de to ka tahu penrang to ko mimerohi mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajana naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkai macake hawae ma saju berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masam pajang iya matandra mato tu yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapala to yon roy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setang ilala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami mas makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewasi setangnya de ko betom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, makin na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange kendelo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja mau tarewa si bongkar beseta aja upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imatanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita makbarasanja jolo napa onri bolako baka ko na paboting na tudak boting ya soy makbarasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru di pado jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena bacai napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan ade na pada na pahangnya na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia na lo masampajang anak monre man itu may kamako tu
Jadi ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi usahakan ni, ya naro, meki Pak Dupai, dia nak sale tu teh kalau letek bola bari nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawak lauri nabita mamagi-magi na turu baraka kondronge we. Iya ro, aja tak kadai madosa ki ko dia tak bersanji, wajib bersanji deh. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau pakai kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu, nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre nabita den Andre. Makre jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre Andrena. Jadi di pu imas hitungan nah. Iya tuh Pak doang makan jalan ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia nak sampajak di. Dia nak sampajang, dom manina pakai. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo nasampaja de nilo dong. Apa iya Pak dongangnya natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sini ngisi ba kami sih. Jadi ko so salah saya tak baca. Maga nih. Na kami sih pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salah saya to matajan. Araba matajang kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilodong asampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopura na maberesalan na pamilodong makalah si tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro. Tabala mo. Bismillahi tawakal tuh Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Telu Pak dogang iya tuh dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka. Aga yasan na lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matot tariolo maki buah lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku ro tudang. Masalah ini ale bolana. Tudang yokur na pakanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sanre lo kujo puang Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu. Napa makada alallahi. Ya urusaku pongi o komedi usarakat tu de tu leku ya min mursu. Napa makada la haula wala quwata illa. De gaga elo uleku ele ule tamanam itu po. Ya na tu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan. Ya na tu nakada tau pandrite. Jokano tanya iko murus ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne masih runtuh. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu
napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lo latu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka po ngala taala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Kiji pangolo inapakijok ka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sininna ro to makalakaon apa donga to yang tu ampai sampajange. Pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iranongang makanya palin na ko andre. Apa angka tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulos so napatapuluanin na to napacapu kota na konandre na de na mungkin imangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bulo rondangi makandang iya de to gai mapenrang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu nyo pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang o kopian rebe matu apa ya konan rebe patapulo so na patapulo ni na dena capu kota na tulide na paja ni lodong malaikat iya ro andre wenandre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa ni liwa etana napake liwa nega napalana pura sia ro makade iya ko pu ima mi bamanre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi iya pak bica si pu ima supaya nandre bija-bijana nandre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya dek na cidi minun rui mak denong tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak banaati namin nabaca ko pula na panabaca Fatihah nandre yang penting nandre ko de nandre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nandre pipu imang apalana lo ko to matewe makitu jadi aja tak kadagi aja na puji nandre to mate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na pujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara gak pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapabaca kada na suaga tapuji pu imang kang halina mi memandre apalan na mila tu lo ko to matewe makanan katoje ustaz mak dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang nalesin lo ko sanroe makanya ya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat iya tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mati apa tuduh pakai nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar
Itu disunahkan, tapi mereka toto salah paham. Nah, sange rumpun na dupe pala tu ipadongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange. Imange na malemma. Itu kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi, maka mo itu iga dupe balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tamato riolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olilase aga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pirumpu boleh napa rumpu imamilau doang de tania harumannya. Iya penting itu. Ita de nanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaika minje tu butuhkan na saba iya ro malaika elena pilau doang yana tu ampai makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam siba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya palai ko masalawa ni teh nak kalije jo cinampa utu mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu setange mak depe. Ia mu cakarudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji. Nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje. Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa. Kaya siro letuk nah. Ya alas sih. Makumu kah? Iya. Itu hawa malaikat. Nomor talu kaya kah? Ya ko maju mak ita. Ya nendre pakato ba ko bimbarade. Jile mata nama ko. Matin romoy. Mako mani batena. Pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat nasaba ia tu pakato bainenre na kumimbarai tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, ia na tu ampai na bitan atete malampe kato bana apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapo tu pakato bali na minalaw kurang. Letu ni Amerika, letu Perancis macam ni akatalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapak katok baca cu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tak dia dak pipi tu menek. Enang kapak katok bapa 5 mimane napa maraja sadan nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau. Palai ko 5 mimane de tulilala mata ada teh maka apa. Iya ko lago-lago ina tulititi macam ne maka matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba maka matiro. Dinule perang itu cakaruduna. Apalagi tahu matak ko pole galunge tahu matak ko pole darai tahu matak ko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ia nangka pakatokba malampe katokbana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatokba apa alena paliwang betuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk mengapa cakarudu, nak kakak ada subuh, ya kok subuh, itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tahu pandrita, iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu. Iya, makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata
makura-kura malaikat na to. Iya, kura-kura malaikat na. Yan na to ampay ko to makibuha-bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibuha paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan na itu nalo kurang makanya to matatariyo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi katawita napasangaro taw ko pahikmay mega di makokoy ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikmatu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk lo salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkar pintu tah maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja paciki burlong bola mo monri ba matin romonri manre onri mas sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni okom itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampaja suna emon rinesay parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi katoje itu tau yana din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tau penrang to ko mimeroy mabelay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matinro mata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarangi jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawaye ma saju berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masampajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepa mi masampajay mapalato yonroy jalang nga siwi mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kani setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay angka kami mas makukuha kang makibo-kibola itaro itarini kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamera sah itu kanja na WC pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangi salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangi tama ki kamera rewa si setangi de ko metom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa iya magina mega lasa makaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setangi kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masupi matu utama sih makiro iya tiga re ini yang kita tidak pikirkan
Iya. Tapi aja mo tarewa si bongkar WC ta. Aja. Upasami makada angka je tu bola susunan na wadi makado makoy namanya. Anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang suruh tudak dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroy pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bola na daripada loko na bitta makada de matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko na bitta oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah taala agama na nero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita makbarasanja jolo napawon ribolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu ko ni tau mata ko tudang boting paru ri pa do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo inno mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matatariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia barasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iya ro aja takadai madosa ki ko dia tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma barasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa apa mau baca doa to kah iya, cuma iya baca dongeng, lau sapa dalilena. Angka hadis uruntu, nabita lau bolana Ibnu Abbas, oki bolana Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita, den andre, makanya jo nabita jolo, musidak kai ka andre, meka milodong ako, jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang, lau ni nabita koro jalo ka ngonro, masampajang ko bolana Ibnu Abbas, yero sampaja sunna doa. Lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas ena palo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodonge berlapis-lapis ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gaga rogi iya ro nabita ka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongange natajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko siningi si kami si jadi ko so salasay tak baca maga nih na kami si pinilaporo jadi to matajan na iya aso salas ito matajang araba matajang
kami si pinapelaporo. Jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung kamasala aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopura na maberesala na pamilaw dong makalasi tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ko saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy. Maga, yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kana doon na, ang kana doon musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo yero. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa dong iya tu dia na cidi. Maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi. Baca bismillahi tawakkaltu. Okoy buang Allah Ta'ala mapasandre itu. Jadi ya rokoto tu dan no lego-lego melo joka. Aga sana lego-lego mo. Iya. Itu sampai tomato tariolo maki boleh lego-lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya jokiro tudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan nyawana napa na pangolo aga nak katai napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandrelo ku jo puang Allah Ta'ala napa na laporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ia urusakku pengi okomedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makadalah haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po ya na tu nakada ipong Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah pong Allah Ta'ala selesaikan ya na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ipong Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya manso dega ne masih runtuh. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Sarakan meki lo latu ya matuti pake. Iya. Talapor iya romelo enaka pong Allah Ta'ala mimis ngurusat ta. Alena selesaikan. Kan makiro. Iji pangoloy napakijoka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro tomakala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajah hajang kaya sampajah istihara. Iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palin na andre na ibaca agay baca pak dong mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre. Iya, apa angka tu apalanan rewe? Iya ni palena kangan rete na patapulo so na patapuluan ni na tu na pacapu kota na konandre. Na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang. Iya, de na mungkin law ko to bolo rondange makandang. Iya, de to ga ima penrang lo makan aku lo rondange. Itu gaga. Iya, itu nyo pasameman ni de pokokna naisang maka dah hairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dia mungkin napake untuk makaleleng iya na tu sampai imangin oli na suruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya konan remu patata patapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na to lide na paja ni lodong malaika. Iya ro andre wenandre pu ima pale iya ko kuram mopi nalesiam pelo ye naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa ni liwa etana napake liwa ni ga napalan
pura siya roma kadaya ko po ima mi ba manre de cek de mo pa aletoy bukurang ina bicangi ay pak bica si po ima supaya nanre bija-bijan na nanre keluarga na manci pasidak ka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun mak denong tapi na pasalamana teh makoko tahu makurap pahang itu kere iya ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na baca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre geti do cilina nah aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita pahang ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perak si bapak Banjara gak pu iman na mapadiwatang di na koro mesti na tatalipungi pu ima kumeki mapa baca kada na suaga tapuji pu imang kang halina mi memanre apalan na mi lah tulo ko tomatewe makanan katoje ustaz mak dupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tu malaikae na puji harum-harumange nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bida cuma ya mikolok kisanroe mancaji bidai iro masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroe makanya ya nak dupa-dupa sandro nih denak koa imon rimanya tuh sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju mapa tuh dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tuh dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tuduh paki nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sange rumpun na dupa palat tu ipa dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pana gola kasih na tuno pak mawangi mato iya olilase aga irakoy apa lah itu no mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kalau ku bawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa suruh pu imami lodong de tania harumannya iya penting itu ita de na ya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaikat minje tu butuhkan nasaba iya ro malaikat elena pilau doang yana tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandritai maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji
nape aja talulam pasi garu-garu ni barisi na kalaki gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magay nasaba resonansi malaikat napa iya tu tau mengaji na ceneri tu malaikat yang kedua tau masikiri makumu macam ne bilang pilangnya tak dia nak bawang kaya kasiro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy iya magay itu hawa malaikat nasaba ya tu pakatoba nendre na ko bimbaray tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu iya, yan na to ampay na bita na tete malampe katobana apa masisay tet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ne akatalu ni te katulu-tulu de pada paja. Mana ka pakato bacacu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan nabita dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobay. Nanya kui baca katobana nabita dia gak dapi pitu menne. Enang kapakato bapa 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau. Palai ko 5 mimane de tulilala batala te bakana. Iya ko lago-lago ina tulititi macam ne makai matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasaba mako matiro. Inule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatoba malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang betuna kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakar dulu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan itu ampai ko to makibuah bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil. Pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali. Apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang. Termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibuah paganjil ukuran nang ka masigi gan nak bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandite maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na makoto makito nasaba makadede paganjil tapi ang katawita napasang rotaw ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola di na sinraja pintun na di malabba di madani kato makorodi natelada ko ulama hikmah tu sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja di madani engkau ko tumatuk law sala si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkar ay pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na
Iya, banyak hal termasuk rumah itu Pak sitonganna ton rumah sampaja sunna aja no ko masigi mana sampaja sunna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak ko maning masigi na taro sampaja sunna make nabita helata jal buyuta kum makabir ajong paciki burlong bola mo monriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kum bikiratul Quran wassalah rewa ko ko mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro yan tu ampai sampaja sunna imon rines say parewa ni lo boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh non rui malaika aja na ko mana masigi iya tapi engka toje itu tahu yan ade na jama ko masigi de ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to ko mimerohi mabelay iya magai melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajana naturungin ni malaikat iya nang kabola cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran nonri masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama palato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkai macake hawae ma sejuk berarti ya nama repat nonri te masikiri nonri masam pajang iya matandra matotu yan ang kamasigi ya panang kataw lepang lepap taw lepap mi masampajay mapala to yon roy jalang nga sewe mapanga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setang ilala de gaga kan ni setang ipatamain kato ni setat tamain kato ni setama angka kami mas makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanja na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setangnya tama ki kamera rewa si setangnya de ko betom itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya, makin na galasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasage baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa masuk setange kendelo loki kamera. Mama koko kamera nasa masupi matu utama sih. Eka makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya, tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya sanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imatanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu na memonroi bi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong yokwe na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita makbarasanja jolo napa onri bolako baka ko na pak botingnya na tudak botingnya soy makbarasanja itu kawan ni tau mata ko tudang boting paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru menre aseve manre se baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi itu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makun rupahanna sehingga yan na din na pada napahangin na pasala ni
Yo puto matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana. Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu may kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni, ya naro. Meki pak dupai, dia na sale tu teko letek bola bari nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang, maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalawak lauri nabita mamagi-magi na turu baraka okondronge we. Iya ro aja tak kadai madosa ki ko dia tak bersanji, wajib bersanji deh. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau patek kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tuh kah? Iya, cuma iya baca dongnya. Lau sapa dalilena. Angka hadde sa uruntu. Nabita lau bolane Ibnu Abbas. Oki bolane Ibnu Abbas si palena kang Andre nabita den Andre. Makre jo nabita jolo. Musidak kai ka Andre meka milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolani Ibnu Abbas. Yero sampaja sunna doa. Di masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas. Napalo manre Andre na. Jadi di pu imas hitungan nah. Iya tuh pak doang makan jala ada sampajangnya. Iya, tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di. Dia na sampajang, dom manina pake. Makanya ya rodongnya berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja de nilo dong. Apa iya pak dongangnya na tajam malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko siningi si ba kami si. Jadi ko so salasa tak baca. Maga nih. Na kami si pilih lapor Jadi to matajan na. Iya. Aso salasa to matajang. Araba matajang kami si pinapelapor. Jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masala aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na. Apa ya kotopura na maberesala na pamilodong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya kuy saliwan na sampajanginya siya tu cata iya si laporoy. Maga. Yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kanadon na, ang kanado musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo yero. Tabala mo. Bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandri pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mu pasti sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoi buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga sana lego-lego mo. Iya. Itu ampe to matotariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade. Ya joku ro tudang. Nasala ini ale bolana. Tudang yokur na pakanjaki rampan na nyawana. Napa na pangolo aga na katay. Napa na baca bismillahi tawakkaltu. Napa sanrelo ku jo po Allah Ta'ala. Napa nalaporo jokana. Napa makada aga. Bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po
Yan na to nakadai po ang Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ang Allah Ta'ala selesai kami. Yan na to nakadataw panrite jukano tanya iko murus po ang Allah Ta'ala pasti dimudahkan. Iyo pwede o ka matulo melo masinga o ko masinga siya masuk dega ne si runtuk. Yeah. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan. Kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Serahkan meki lo letu ya matuti pakai. Iya. Talapor iya romelo enak apa Allah Ta'ala mimis ngurusan tak. Alena selesaikan. Kan makiro. Kiji pangolo inapa kijoka. Nah, itu kuncinya. Kemudian sinin naro to makalakaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca agay baca pak dongang mato tapi macai itu pandai makadam. Iya ko iya mi bawa pak dongang ngena deni tarima dona dena gaya iran dongang. Makanya paling nak konre. Apa angkat tu apalanan rewe. Iya ni paling nak kanganre te napatapulo so napatapulo ni natu napacapu kota na konanre. Na dena mungkin ngimangil lau boto pasti lo masam pajang. Iya dena mungkin lau ko tu bolo rondangi makandang. Iya deto ga imapin rang lo makan aku lo rondangnya itu kagak itu pasameman nih de pokoknya naisang maka dah hairul mal arrijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna lo ko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang iya na tu sampai imangnya noli nasuruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima dona pu imang o kopian rebe matuk apa iya konan remu patapulo so na patapulo ni na dena capo kota na tulide na pa ni lodong ang malaika iya ro andre wenanre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja napa niliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukurangi na bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya dek na cidi minun mak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoy tau makurap pahang itu kere ini na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami nabaca ko pula na pa nabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nanre pipu imang apalana lo ko tomatewe makitu jadi aja tak ada lagi na puji nanre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu napujinan real marhum tapi perak si bapak Banjara pu iman nama padiwatang dina koro mestina tatalipungi pu ima komeki mapa baca kada nasuaga tapuji pu imang iya kang halina mi memandre apalan na mila tu lo kotoma tewe makanan katoje ustaz mak dupa dena mari gaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu po Allah Ta'ala malaikai nanya tu malaikai na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bidah cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai iro masalah na ini apa yang naleselo ko sanroe makanya nak dupa sandro nih dena koa imon rimanya tu sandro
Dupa itu wawangian, harum-harumannya disukai oleh malaikat. Ia tu topan ritai rio lokomotif masa pejatahaju, mapa tu dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tau mati. Apa tu dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Omak dekem itu. Kalau dupa itu menyebar. Itu disunahkan, tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupa pala tu ipa dongange. On rotona tu liwar runiti baru galok imange. Imange na malemma. Ini kalau imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu iga dupai balu. Oko maka-maka kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu teman-teman teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya olila seaga. Irakoy na pa. Lai tuno mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabu kaluku bawa na tepat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh napa isi rumpu imamilaw doang de tania harumannya. Iya penting itu. Ita de na ya tu makanya ya tu rumpu na pala tu ide malaika ay minje tu butuhkang nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya palai ko ban masalawa ni teh nak kalijo cinampa ututu mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru du itawe tanya ji bawa pacakaru du itawe namo tu malaikat patin roti tawe. Ia mu pura nama jene mu baca tahu so mi tahun itu setange mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaje domba gaje Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri. Makumu macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa kaya kasih rolatuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kaya kah ya ko majuma ita ya nendre pakato ba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukay na laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat. Nasaba ia tu pakato bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, iya na tu ampay na bita na tete malampe kato bana. Apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakato bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni akatalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapak katok baca cu. Iya. Jadi upasang ni itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajang nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tak dia kat dapi pitu menek. Enang kapak katok bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cela rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tolilala matana teh maka apa iya ko lago-lago ina tolititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba maka matiro inule perang itu cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mama mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan
Iya nangka pakatoba malampe katobana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pakatoba apa alena paliwang betuna. Kemudian upasanya itu kuncinya. Kayak kasih waktu untuk baca karudo nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tahu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matuk itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon rin na siya matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat na. Iya na tuh ampai ko to makibola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalnya 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapa pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan. Kadang-kadang lelena okuy mala dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagan na balik ko di na sa 10 sidi sa 10 talo tunaba na makoto makito nasa ba makadede paganjil tapi ang katawita napasangaro tao ko pahikmay mega di makukway ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malaba ci di madani kato makorodi natela da ko ulama hikma to sabak magay makadaya tumato puna na bola ko to ang kasalingko ko to ito na pemaliang itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk law salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkara pintu ta maka da iya dapat pajokawan ni bapak na banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na tonri mas sampaja sunna aja nako masigi mana sampaja sunna tak yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumaning masigi na taro sampaja sunna maka nabita hilata ja albuyuta kumakabir aja umpaciki burulong bola mo monri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji mas sampajang apa bola mo tu melisari baraka ya masigi mak baraka ni o kumito melisari baraka igi aja ton ribangi matinro yan na tu ampay sampaja sunna imon rinesay parewa nila boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonroy malaika aja na kumana masigi iya tapi katoje itu tahu yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tahu penrang to kumimero mabilay iya magay melisari baraka boleh nasaba ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat iya nang kabola siya matinro mata itu yonroy ay bola masalah-salah itu jaran yonroy masam pajat tu namoje itu masigi pak ko jarang ni jamaah nama perlato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ini ko masigi ko makado gangkay macake hawaye masajuk berarti yan na marepa nonri te masikiri nonri masam pajang iya matandra matoto yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepa mi masam pajay mapalato yonroy jalang nga sewe mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setamay angka kami mas makukwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamera sah itu kanja na WC pasta makyo ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setangnya salai boleh ya koki kamera
tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko meto itu malo lisu de nade padahal dia nggak biasa. Iya magi na mega lasa makaliliang nasyon rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lupa masuk setange kendelo loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih eka makiro iya tiga re. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya. Tapi aja motor rewa si bongkar beseta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya anjir rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku makanya suruh menre pu ima ngokoto emak berasanji oto bicu imat tanre maloko ni mako oto sedan linapa pu imang surut tuda lega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia itu namanya monroibi pura ni bola na makalameni leteki mabarasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bola na daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na pabaraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yoloy nabita umak barasanja jolo napa wonri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja itu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magay dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru menre aseve manre ase baru mabarsanji melo ino mabarsanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yan na din napada na pahangin na pasala ni yo po to matotariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana de na mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupay yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala nasa asyadu tapi dia nalo masam pajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ni ya naro meki pak dupay dia nasale tu teko letek bola bare nak bersanji deh tapi ya ron nak tapahang maka dia berasanjiwe dampe-dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka konrongewe iro aja takadai madosa ki ko de tak berasanji wajib berasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma berasanji mau patek ko di angkat ya sama baca doa kapan mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dalilena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi andre nabita denandre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka ngonro masampajak ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa lima sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas enapa lo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tuh pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang dom manina pake makanya ya rodongnya berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi
iya ro nabita ka manasay tarima doon na magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongang ngina tajam malaika catai de na laporo malaika kecuali 2 waktu iya ko siningi si kami si jadi ko so salasay tak baca maga nih na kami si pinilaporo jadi to matajan na iya aso salasay to matajang araba matajang kami si pinapelaporo jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi oko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesalan na pamilodong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi watu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya kuy saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telu pak dongang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mu pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoi buang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melok joka aga yasan na lego-lego mo iya itu ampe to matot tariolo maki bo lego-lego apa isaliwan na bolana tapi de panasu de panade ya joku ro tudang masalah ini ale bolana tudang yokuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo po Allah Ta'ala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo ulle tamanam itu po yan na tu nakada po Allah Ta'ala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah Ta'ala selesai kami yan na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko mursu po Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede oko kak matu lo melo masinga oko masinga siya masuk dega ne si runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka makanya bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininda urusannya Pak sarakan meki lo latu ya matuti pake iya talapor iya romelo enaka po Allah Ta'ala mimis ngurusak tak alena selesai kami kan makiro iji pangoloy napakijoka itu kuncinya kemudian sinin naro to makalakaon apa donga to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampaja ro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon raka ni lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulit kana palin na andre na ibaca aga ibaca pak dongang mato tapi macai to pandrite makara iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre iya apa angka tu apalanan rewe iya ni palena kangan rete napatapulo so napatapuluan na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya de na mungkin law ko to bolo rondange makandang iya de to ga ima penrang lo makan aku lo rondange itu kagak iya itu ni upasame man ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun soleh si kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak napak dena mungkin napake untuk makaleleang
Yan na to ampay imangin oli. Nasuruh ni Rok baca paling nak ni Andre harapan na ya ko din itarima doon na po imang o ko pian rebe mato apa ya ko nanre mo patata patapulo so na patapulo ni na din na chapo kota na tulide na pa dyan ni Lodong ang malaika iya ro Andre nanre po ima pale ya ko kuram mo pi nalesyang palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja napaniliwa etana na pake liwa nega napalan pura siya Roma kadaya ko po imami ba manre de cek de mo pa aletoy bukurang ina biccangi pak bica si po ima supaya nanre bija-bijan na nanre keluarga na manci pasidak ka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci di minunrui mak denung tapi napasalaman na tayo makokoy tau makurap pahang itu kere iya, ini nasalah tuh. Baca ki, tulipu imang, aja nih dibaca. Namorak bana hati nami na baca ko pula na panabaca Fatihah nanre. Yang penting nanre ko den nanre gati do cilina. Nah, aja kama den diterima donna. Makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro anre beletu ko tomate de. Nanre pipu imang apalan lo ko tomatewe. Makitu. Jadi aja tak ada lagi na puji nanre tau mati ya toro tapalena kang ipui na mo padiwatang. Sang anu tu na puji nanre almarhum tapi perra. Si Bapak Banjara pui na mo padiwatang di na koro mesti na tatalipungi pui kumeki mapabaca kada na suaga ta puji pui kang halina mi memandre apalan na mila tulo ko tomatewe. Makanan katoje ustaz mak dupa-dupa dia nama gaga apa tuh dupa ki ya wani juma apa tuh dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tuh wani juma wani na paturu po Allah Ta'ala malaikae nanya tuh malaikae na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tuh dupa sunnah, tanya bida. Cuma ya mikolok kisanroe manca jibidai. Iro masalahnya ini apa ya naleselok ko sanroe, makanya ya nak dupa sanro nih, denak koa. Imon rimanya tuh sanroe. Dupa itu wawangian harum-harumannya disuka oleh malaikat. Iya tuh topan rita rio lokomotif masa pejat tahaju, mapa tuh dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tuh dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mati. Apa tuh dupa ki? Nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Obat dekem itu. Kalau dupa itu menyebar, itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupa palat tu ipak dongange. On rotona to liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini kalau imang iya ini penting saya sampaikan tapahangi maka mo itu iga dupai balu oko maka kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tamato teriolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno pak mawangi mato iya oli lase aga irakoy apa lah itu numawang itu iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kalau kubawa na tepat tuh atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh napa suruh pu imami lodong de tania harumannya iya penting itu. Dia nanya tu makanya tu rumpun na pala tu ide malaika minje tu butuhkan na sabak ya ro malaika elena pilau doang ya na tu ampai makan jala da sampai subuh itu apa ya sampai subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha na sabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandrita
maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahu itu saya tanya mak depe ia mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu kaya betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji nape aja terlalu lampas si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang pilangnya tak dia nak bawa kayak siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor 3 kega ya ko maju mai ta ya nendre pa katoba ko